Take Psalms 108 verse 8. நம்முடைய வேதாகமத்தை திறந்து 108ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனத்தை நாம் படிப்போமாக. 108వ కీర్తన 8వ వాక్యాన్ని మన ధ్యానార్థమై చూద్దాము. கீலேயாத் என்னுடையது, மனாசேயும் என்னுடையது, எப்ராயிம் என் தலையின் பலன், யூதா என் நியாயப்பிரமாணிகன். Gilead is mine, Manasseh is mine, Ephraim also is the strength of mine head, Judah is my lawgiver. Gilead is mine. கீலேயாத் என்னுடையது. గిలాదు నాది. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. Last year we were studying about the second coming of Jesus Christ and about resurrection. கடந்த வருஷத்திலே உயிர்த்தெழுதலை பற்றியும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகை பற்றிய விஷயங்களை நாம் இந்த வேத பாடங்களில் கவனித்தோம். పోయిన సంవత్సరములో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడను గురించియు పునరుద్ధానము గురించిన సత్యములను మనం గ్రహించి ఉన్నాము. We presented certain points before you. I don't know how many are meditating and practice throughout this last year. இந்த விஷயங்களை பற்றிய பல காரியங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் வைத்தோம். ஆனால் உங்களில் எத்தனை பேர் அந்த காரியங்களை எல்லாம் மறுபடியுமாக தியானித்து உங்களுடைய ஜீவியத்தில் பயிற்சி செய்தீர்களோ என்று தெரியவில்லை. ఆ దినముల్లో ముఖ్యమైన కొన్ని సత్యములను మీ ముందుంచి ఉన్నాము. ఈ సంవత్సరం అంతయు ఎంతమంది వాటిని అనుభవించి అభ్యాసం చేస్తున్నారో తెలియదు. There is a glorious resurrection and a better resurrection and an ordinary resurrection. ஒரு பொதுவான உயிர்த்தெழுதல் உண்டு, மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் உண்டு, மகிமையான ஒரு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு. మహిమకరమైన పునరుద్ధానమనియో శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానమనియో సాధారణ పునరుద్ధానమని మూడు ఉన్నది. Glorious resurrection will take place before the tribulation period. Better resurrection will take place in the tribulation time, and ordinary resurrection will take after the millennium reign. மகிமையான உயிர்த்தெழுதல் உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பாகவும் மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் உபத்திரவ காலத்தினை இடையிலும் பொதுவான உயிர்த்தெழுதல் 1000 வருஷ அரசாட்சிக்கு பின்பும் நடைபெறும். మహిమకరమైన పునరుద్ధానము ఉపద్రవ కాలముకు ముందుగాను, శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం ఉపద్రవ కాలములోను, సాధారణ పునరుద్ధానం ఉన్నది 1000 ఏండ్ల పరిపాలనకు తరువాత జరుగును. So we are laboring and trying and dedicated our life to bring a group of people into this glorious resurrection. நாங்கள் முயற்சி செய்வதும் பாடுபடுவதும் இவ்விதமாய் பிரயாசப்படுவதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் மகிமையான உயிர்த்தெழுதலுக்காக ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படியான நோக்கத்தோடுதான். మహిమకరమైన పునరుద్ధానమునకు ఒక గుంపు జనులను సిద్ధపరచుటకే మేము ప్రయాసపడుచు ఇంతగా క్రియ చేస్తూ ఉన్నాం. One of the purpose of Jesus Christ presented himself is to present a glorious church, as we see in Ephesians 5th chapter verse 26 and 27. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்மை ஒப்புக்கொடுத்ததான நோக்கங்களில் ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் 27ஆம் வசனங்களை நாம் காண்கிறது போல அவருக்கு முன்பாக ஒரு மகிமையுள்ள சபையை நிறுத்தும்படியாக அவர் தம்மை ஒப்புக்கொடுத்தார். ఎఫెసీ 5:26 27లో వ్రాయబడిన ప్రకారముగా మహిమకరమైన సంఘమును తన ఎదుట నిలవబెట్టుకొనుటకై యేసు క్రీస్తు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. Not a church but a glorious church. சாதாரண சபை அல்ல, மகிமையுள்ள சபையை நிறுத்தும்படியாக தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தார். సాధారణ సంఘము కాదు, మహిమకరమైన సంఘం. That glorious church only get the glorious appearing. அந்த மகிமையான சபைக்கு தான் அந்த மகிமையான உயிர்த்தெழுதலிலே பங்கெடுக்க முடியும். మహిమగల సంఘమే మహిమగల ప్రత్యక్షతలో పాలు పొందను. So in Colossians 3rd chapter 4th verse we see, Christ who is our life shall appear, we shall also appear in glory. ஆனபடியால் தான் கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம், நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது நாமும் அவரோடு கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவோம் என்று படிக்கிறோம். మనకు జీవమైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనము కూడా మహిమలో ప్రత్యక్షమగుదమని కొలొస్సీ 3:4 చెప్పుచున్నది. To partake is this glorious appearing, there is a standard of life. இந்த மகிமையான வெளிப்படுதலிலே நாம் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு அளவு தேவையாகும். మహిమకర ప్రత్యక్షతలో పాలు పొందవాలంటే మన జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థానము ఒకటి ఉండవాలి. There are various qualities need
to partake this glorious appearing. இந்த மகிமையான வெளிப்படுதலிலே நாம் காணப்பட வேண்டும் என்றால் நம்முடைய ஜீவியத்திலே பல குணாதிசயங்கள் காணப்பட வேண்டும். మహిమకర ప్రత్యక్షతలో మనం పాలు పొందాలంటే మన జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యమైన స్వభావములు ఉండవలెను. With that intention solely apostles wrote epistles. இந்த நோக்கத்தோடு தான் அப்போஸ்தலர்கள் எல்லா நிருபங்களையும் எழுதினார்கள். ఈ ఉద్దేశంతోనే అపోస్తలులు పత్రికలను వ్రాసి ఉన్నారు. So to not only that Jesus part to present a glorious charge, இயேசு மகிமையான சபையை தமக்கு முன்பாக நிறுத்தும்படியாக அவர் செய்ய வேண்டிய பகுதியை செய்தது மாத்திரமல்ல, మహిమకర సంఘమును తన ఎదుట నిలవబెట్టుకొనుటకు యేసు తన భాగమును చేయటం మాత్రమే కాదు. there is a part of apostles and all the consecrated servants. அப்போஸ்தலர்கள் அல்லது பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட எல்லா ஊழியக்காரர்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு பகுதியும் இதில் அடங்கி இருக்கிறது. అపోస్తలులు ప్రతిష్ఠ కలిగిన సేవకులు చేయవలసిన ఒక భాగం ఉన్నది. And Paul says in 2 Corinthians 11 chapter 2nd verse, I espoused you as a chaste virgin to present Christ who is the one husband. ஆனபடியால் தான் பரிசுத்த பவுல் 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்படியாக நியமித்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். నేను మిమ్మల్ని పవిత్రురాలైన కన్నికగా క్రీస్తు అనే ఒకే పురుషునికి అప్పగించి ఉన్నానని పౌలు 2 కొరింథీ 11:2లో చెప్తున్నాడు. Present a chaste virgin, a glorious virgin. Like Saint Paul need consecrated servants or apostles. அதாவது ஒரு கற்புள்ள கன்னிகையாக மகிமையுள்ள ஒரு கன்னியாக கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக சபையை நிறுத்தும்படியாக பிரதிஷ்டையுள்ளதான அப்போஸ்தலர்கள் ஊழியக்காரர்கள் தேவையா இருக்கிறார்கள் என்று அவர் அதன் மூலமாக வலியுறுத்துகிறார். పవిత్రురాలైన కన్నికగా సంఘము ఆయన ఎదుట నిలవబెట్టబడాలంటే ప్రతిష్ఠ కలిగిన సేవకులు అవసరమని పౌలు చెప్పుచున్నాడు. And in Colossians 1st chapter 28 verse says, we preach and warn and everyone to present perfect in Christ. கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலே அவர் சொல்லும் பொழுது எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு நாங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் போதித்து புத்தி சொல்லி உபதேசம் பண்ணுகிறோம் என்று சொல்கிறார். కొలొస్సీ 1:28లో ప్రతి మనుషుని క్రీస్తు యేసునందు సంపూర్ణంగా చేసి నిలవబెట్టుకై మేము బుద్ధి చెప్పుచు హెచ్చరించు బోధించున్నాము. And for that we preach Christ. அதற்காக நாங்கள் கிறிஸ்துவையே பிரசங்கிக்கிறோம். దాని కొరకై క్రీస్తునే బోధించుచున్నాము. Some says nowadays or in this last age there is no apostles, no consecrated servants. இந்த கடைசி நாட்களில் சிலர் சொல்கிறார்கள் இந்த கடைசி நாட்களில் அப்போஸ்தலர்கள் இல்லை, பிரதிஷ்டையுள்ள ஊழியக்காரர்கள் எல்லாம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். ఈ దినములలో అనేకులు చెప్పినదేమనగా అపోస్తలులు ఈ కాలంలో అవసరమే లేదని చెప్పుచున్నారు. பிரதிஷ்டையுள்ள ஊழியக்காரர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் தேவையும் இல்லை என்றும் சொல்கிறார்கள். So they think that the apostles only first century. ஆகவே முதலாம் நூற்றாண்டில் மாத்திரம்தான் அப்போஸ்தலர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள், அப்பொழுதுதான் அது அவசியமா இருந்தது என்றும் சொல்கிறார்கள். మొదటి శతాబ్దమునకే అపోస్తలుల యొక్క అవసరత ఉండెను అని చెప్పుచున్నారు. Those who teach like that they say there is no church. இப்படி போதிக்கிறவர்கள் வேறொரு விதத்திலே சபை இல்லை என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். ఈ విధముగా బోధించువారు వేరే విధంగా చెప్తే సంఘం అనేది లేదని చెప్తూ ఉన్నారు. Till Jesus Christ comes, apostles are essential to present a glorious charge. இயேசு கிறிஸ்து வரும் வரையிலும் அவருக்கு முன்பாக ஒரு மகிமையுள்ள சபையை நிறுத்துவதற்கு அப்போஸ்தலர்கள் மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறார்கள். యేసు క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు సంఘమైన సన్నిధానములో నిలబడుటకు అపోస్తలులు అవసరమై ఉన్నారు. So that glorious charge can be made of the glorious gospel. இந்த மகிமையான சபையானது மகிமையான சுவிசேஷத்தின் மூலமாகவே உருவாக்கப்பட முடியும். మహిమకరమైన సంఘము మహిమగల సువార్త మూలముగానే రూపించబడగలదు. Therefore St. Paul says about a glorious gospel or the glorious doctrine. ஆனபடியால் தான் மகிமையான சுவிசேஷம் அல்லது மகிமையான உபதேசத்தை பற்றி பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார். కాబట్టి మహిమకరమైనటువంటి సువార్త మహిమకరమైన ఉపదేశములను గురించి పౌలు చెప్పుచున్నాడు. But these wonderful truths in various ways to takes away from man by the subtleties of devil. ஆனால் பிசாசுனுடைய வஞ்சகத்தினாலே இந்த ஆச்சரியமான இந்த மேன்மையான உபதேசங்களை அவன் மனுஷனுடைய ஜீவியத்திலிருந்து அவன் அகற்றி விடுகிறான் அல்லது அதிலிருந்து அவர்களை பிரித்து விடுகிறான். సాతానుడు తన కుయుక్తి చేత మనుషుల్లో నుండి శ్రేష్టమైన ఈ సత్యములను తీసివేయుచున్నాడు. So here says Gilead is mine.
ஆனபடியால் தான் இங்கே நாம் படித்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம் கிலேயாத் என்னுடையது. ఈ వాక్యములో చదివినామో గిలాదు నాది అని. So here Gilead is mine, say, who says Gilead is mine? கிலேயாத் என்னுடையது என்று யார் சொல்கிறது? గిలాదు నాదని చెప్పునది ఎవరు? A person says Gilead is mine. கிலேயாத் என்னுடையது என்று ஒரு ஆள் சொல்கிறார். ఒక వ్యక్తి చెప్పుచున్నాడు గిలాదు నాది. If he says Gilead is mine, he says to somebody else. கிலேயாத் என்னுடையது என்று அவர் சொல்லும் பொழுது அதை வேறு ஒரு ஆளிடத்திலே சொல்கிறார். గిలాదు నాదని చెప్తే ఇంకొకరితో ఆయన ఈ కార్యములు Somebody సరిచేస్తున్నాడు. else have come to take away that Gilead, so he claim it is mine. யாரோ ஒருவர் வந்து இந்த கிலேயாத்தை எடுக்கும்படியாக முயற்சி செய்கிறார்கள் போலும். ஆனபடியால் தான் அவர்களிடத்திலே இந்த கிலேயாத் என்னுடையது என்று அவர் உரிமை பாராட்டி சொல்கிறார். ఎవరో ఒకరు వచ్చి గిలాదును తీసుకొనటకు గాను వచ్చున్నాడు కాబట్టి అది నాది అనే హక్కుతో అడుగుచున్నాడు. When somebody come to the objects or things from the children hands, they say it is mine, I cannot give, it is mine. உதாரணமாக சிறு பிள்ளைகள் கையில் இருக்கிறதான பொருட்களை யாராகிலும் பறிக்க பிடுங்க வந்தால் அவர்கள் என்னுடையது என்று சொல்வார்கள். அதே போலதான் చిన్న పిల్లల చేతుల్లో నుండి ఏదైనా తీసుకుంటూ వస్తే ఇది నాది అని వాళ్ళు లాక్కుంటూ ఉంటారు. Or something belong to you, anybody will come take violently, you say I cannot give, it is mine. உங்களுக்கு சொந்தமான பொருளை யாராகிலும் வந்து பலாத்காரமாக எடுக்க முயற்சி செய்தால் நான் தர முடியாது, இது என்னுடையது என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் அல்லவா? அதே போலதான் మీకు సొంతమైన వాటిని ఎవరైనా వచ్చి బలాత్కారంగా తీసుకుంటూ ఉంటే ఇది నాది నేను ఇవ్వనని చెప్తారు కదా. So this person says it is mine, I cannot give. இதே போலதான் இங்கேயும் இவர் சொல்லுகிறார் இது என்னுடையது, இதை நான் தர முடியாது. అదే విధముగా ఇది నాది నేను ఇవ్వను అని చెప్పుచున్నాడు. A definite claim we can see here. இங்கே ஒரு உண்மையான உரிமை பாராட்டுதலை நாம் பார்க்கிறோம். నిజంగా ఆయన హక్కుతో దాన్ని Why అడుగుచున్నాడు. he claim? Because it is belong to him, says it is mine. அவர் ஏன் அதை உரிமை பாராட்டுகிறார் என்றால் அது உண்மையாகவே அவருக்கு சொந்தமானது. ఎందుకు అడుగుచున్నారంటే ఇది నాకు చెందినది అని చెప్పుచున్నాడు. Who is that person? இப்படி உரிமை பாராட்டுவது யார்? హక్కుగా అడిగేది ఎవరు? That is anointed David. அதுதான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தாவீது. అభిషేకించబడిన దావీదు. So this is a psalm of David. இந்த சங்கீதம் தாவீதின் சங்கீதமாகும். ఇది దావీదు కీర్తన. So he claimed he is the beloved of God because of anointing. அபிஷேகத்தின் மூலமாக அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவனாக காணப்பட்டான். அவன்தான் இது என்னுடையது என்று உரிமை பாராட்டுகிறான். అభిషేకం వలన దేవునికి ప్రియుడుగా మారటం వలన నాదే నీ హక్కుతో అడుగుచున్నాడు. Every child of God has a right to claim they are in Gilead. ஒவ்வொரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையும் இந்த கிலேயாத் என்னுடையது என்று உரிமை பாராட்ட அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. అభిషేకించబడిన ప్రతి దేవుని బిడ్డ గిలాదు నాదని హక్కుతో అడగగలరు. So who are the enemies? இந்த சத்துருக்கள் யார்? ఈ శత్రువులు ఎవరు? Here we see the 9th verse, we see the enemies. 9ஆம் வசனத்திலே நாம் இங்கே சத்துருக்களை பார்க்கிறோம். 9వ వాక్యములో శత్రువులు ఎవరని చూడగలుగుతున్నాం. Three enemies are mentioned there. இங்கே 3 சத்துருக்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 3 విధములైన శత్రువులను గురించి వ్రాయబడింది. Moab, ஒன்று மோவாப், మోవాబు, second is Edom, இரண்டாவதாக ஏதோம், ఏదోము, third is Philistia. மூன்றாவதாக பெலிஸ்தியர். మూడవది ఫిలిస్తీ. These are the enemies. இவர்கள்தான் சத்துருக்கள். ఈ ముగ్గురే శత్రువులు. So you know, after the fall of angels, throughout the dispensation, we can see the enemies of devil. தூதர்களுடைய விழுகைக்கு பின்பு காலா காலங்களாக இந்த சத்துருக்களாகிய பிசாசுனுடைய கிரியைகளை நாம் பார்க்கலாம். దూతలు పడిపోయిన తర్వాత కాలాకాలములుగా ఈ శత్రువు యొక్క శక్తులను చూడగలుగుతున్నాం. They are the enemies. The one motive that the purpose of God or the plan of God must not fulfill in fallen race or in man. அவருடைய ஒரு குறிக்கோள் என்னவென்றால் தேவனுடைய நோக்கம் விழுந்து போன மனுஷ வர்க்கத்தில் ஒருபோதும் நிறைவேற்றப்படக்கூடாது என்பதுதான். ఈ దూతల యొక్క ఉద్దేశం ఏమనగా పడిపోయిన మనుషులలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశము నెరవేర్చబడకూడదని. So from the Garden of Eden he going on walking. ஆனபடியினால் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அவன் கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறான். కాబట్టి ఏదేను తోటలో నుండే వాడు క్రియ చేస్తూ ఉన్నాడు. So now you see literal, these are all the literal facts. இவைகளெல்லாம் எழுத்தின் பூர்வமான உண்மைகள். ఇవన్నీ అక్షరార్థమైనటువంటి సత్యములు. All these literal facts have a spiritual truth. இந்த எழுத்துப்பூர்வமான உண்மைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் உள்ளன. అక్షరార్థమైన ఈ కార్యములకు ఆత్మీయమైన సత్యములు కొన్ని ఉన్నవి. So what is the speciality of Gilead?
இந்த கிளையாத்தினுடைய மேன்மை என்ன? ఈ గిలాదులో ఉన్న శ్రేష్టత ఏంటి? And prophet Isaiah says, prophet Jeremiah, எரேமியா தீர்க்கதரிசி இதை பற்றி சொல்லும் பொழுது, ఇర్మియా ప్రవక్త దీనిని గురించి చెప్పుచున్నాడు. go unto Gilead. கிளையாத் வரையும் போங்கள். గిలాదు వరకు వెళ్ళండి. Go unto Gilead. கிளையாத் வரையிலும் போங்கள். గిలయాదు వరకు వెళ్ళండి. So why should go to Gilead? எதற்காக கிளையாத் வரையிலும் போக வேண்டும்? గిలాదు వరకు ఎందుకు వెళ్ళాలి? In the book of Jeremiah, the book of Jeremiah, எரேமியாவின் புத்தகம், ఇర్మియా గ్రంథం 46 chapter 11th verse. 46ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். 46వ అధ్యాయం 11వ వాక్యము. Go up into Gilead and take balm, O virgin, the daughter of Egypt. In vain shalt thou use many medicines, for thou shalt not be cured. எகிப்தின் குமாரத்தியாகிய கன்னிகையே, நீ கீலேயாத்துக்கு போய் பிசின் தைலம் வாங்கு. திரளான அவிழ்தங்களை நீ கூட்டுகிறது விருதா, உனக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாகாது. Go up and into Gilead. நீ கிளையாத்துக்கு போ. నీవు గిలాదునకు వెళ్ళుము. Why you should go unto Gilead? ஏன் கிளையாத்துக்கு போக வேண்டும்? ఎందుకు గిలాదుకు వెళ్ళాలి? He says, to daughter of Egypt. இங்கே எகிப்தின் குமாரத்தின் இடத்திலே இது சொல்லப்படுகிறது. ఐగుప్తు కుమారి యొద్ద ఈ విషయం చెప్పబడి ఉన్నది. In vain shalt thou use many medicines, for thou shalt not be cured. திரளான அவிழ்தங்களை நீ கூட்டுகிறது விருதா, அது உனக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாக்காது. విస్తారమైన ఔషధములను తెచ్చుకొనుట వ్యర్థమే, నీకు అవి చికిత్స కలుగును. Through medicines there is no perfect healing or health. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் மருந்துகள் மூலமாக பூரணமான சுகமோ ஆரோக்கியமோ உண்டாகாது என்பதுதான். దీనికి అర్థం ఏమిటంటే మందుల మూలంగా సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యమో స్వస్థతో కలగదు. So if you need a cure, health or healing, you should go to Gilead. உங்களுக்கு பூரணமான சௌக்கியமும் சுகமும் ஆரோக்கியம் உண்டாக வேண்டும் என்றால் நீங்களும் கிளையாத்திற்கு போக வேண்டும். మీకు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యమో స్వస్థత కలగాలంటే గిలాదుకు వెళ్ళండి. So what is the speciality in Gilead? இந்த கீலேயாத்தினுடைய விசேஷம் என்ன? ఈ గిలాదులో ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటి? Jeremiah says in 8th chapter, இதை பற்றி எரேமியா தீர்க்கதரிசி எரேமியா 8ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்கிறார். 8వ అధ్యాయంలో చెప్పుచున్నాడు. so verse 22, 22ஆம் வசனம், 22వ వాక్యం. if there is no balm in Gilead, கிளையாத்திலே பிசின் தைலம் இல்லையோ, గిలాదులో ఔషధం లేదా? there is no physician there. இரண வைத்தியனும் அங்கே இல்லையா? అక్కడ వైద్యుడు లేడా? I mean, Gilead is a place how abundance of balm and a physician. இங்கே கீலேயாத், இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம், கீலேயாத் என்கிற இடம் பிசின் தைலம் ஏராளமாக உள்ள ஒரு இடமும் ரண வைத்தியர்கள் இருக்கிற இடமுமாக இருக்கிறது. గిలాదులో ఔషధమును, గిలాదులో వైద్యుడు ఉన్నటువంటి స్థలం అది. This is a literal thing. இது ஒரு எழுத்தின் பிரகாரமான காரியம். ఇది అక్షరార్థమైన కార్యం. If so, should be a spiritual meaning in this. இதற்கு ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தமும் கூட இருக்க வேண்டும். దీనికి ఒక ఆత్మీయ అర్థం కూడా ఉన్నది. So Gilead is a type of a New Testament church. இந்த கீலேயாத் என்பது புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு ஒரு நிழலாக இருக்கிறது. గిలాదు అన్నది నూతన నిబంధన సంఘమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. Also we can take an individual anointed children of God. மேலும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைக்கும் இந்த கீலேயாத்தை நாம் நிழலாட்டமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். రక్షణ పొందిన అభిషేకం పొందిన దేవుని బిడ్డకు సాదృశ్యముగా చెప్పవచ్చును. Here we see enemies against Gilead. ஆனால் இந்த கீலேயாத்துக்கு விரோதமாக சத்துருக்கள் இருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். ఈ గిలాదుకు విరోధముగా శత్రువులు ఉన్నారు. There is enemies against the anointed children of God as well as the New Testament church. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாகவும் புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு விரோதமாகவும் சத்துருக்கள் உண்டு. అభిషేకం పొందిన దేవుని బిడ్డలకు విరోధముగా, సంఘములకు విరోధముగా శత్రువులు ఉన్నారు. So this Gilead, one meaning shows the divine healing and the doctrine of healings. இந்த கீலேயாத்தினுடைய ஒரு அர்த்தம் தெய்வீக சுகத்தையும் தெய்வீக சுகத்தை பற்றிய உபதேசத்தையும் காண்பிக்கிறது. గిలాదు అనే విషయములో దైవిక స్వస్థతను, దానిలో ఉన్నటువంటి ఉపదేశమును మనం చూడగలుగుతున్నాం. So but there are enemies to take away the truth from your life and from the church. ஆனால் அதே வேளையில் உங்களுடைய ஜீவியத்திலிருந்தும் சபையிலிருந்தும் இந்த சத்தியத்தை எடுத்து போடும்படியாய் பிரயாசப்படுகிற சத்துருக்கள் உண்டு. మీ జీవితములో నుండి, సంఘములో నుండి ఈ సత్యమును తీసివేయుటకు శత్రువులు క్రియ చేస్తున్నారు. The enemy want to take away this truth from your life,
that you may not partakers in that glorious resurrection. நீங்கள் மகிமையான உயிர்த்தெழுதலிலே பங்கு பெறக்கூடாதபடிக்கு இந்த சத்தியத்தை உங்களுடைய ஜீவியத்திலிருந்து பறித்துக் கொள்ளும்படியாக இந்த சத்துருக்கள் பிரயாசப்படுகிறார்கள். మహిమగల పునరుద్ధానములో మీరు పాలు పొందకుండా ఉండుటకై ఈ సత్యమును తీసివేయవలెనని శత్రువుడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. Now, like David, you should boldly say and claim, I cannot give my inheritance. ஆனபடியால் தாவீதை போல நீங்கள் தைரியமாக உரிமை பாராட்டி சொல்ல வேண்டும், கிளையாத் என்னுடையது, இதை நான் விட மாட்டேன். మీరు కూడా దావీదు వలె గిలాదు నాది నేను ఇవ్వను అని హక్కుతో చెప్పవలెను. Until and unless you won't claim for this truth boldly, you cannot stand firm in this truth. இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் தைரியமாக உரிமை பாராட்டும் வரையிலும் இந்த சத்தியத்தில் நீங்கள் உறுதியாக நிற்க முடியாது. ఈ సత్యమును నిమిత్తమై మీరు ధైర్యముతో ఎంతవరకు ఉండగలరో అంతవరకే దీంట్లో నిలిచి ఉండగలరు. So literally these are the three nations works against Israel. இந்த இஸ்ரவேலருக்கு விரோதமாக எழுத்தின் பிரகாரமாக கிரியை செய்ததான மூன்று ஜாதிகள் அல்லது தேசங்கள் இருந்தன. ఇశ్రాయేలులకు విరోధముగా క్రియ చేసినటువంటి మూడు ముఖ్యమైన జాతులు ఉండేవి. So what these three nations shows in the New Testament? இந்த மூன்று ஜாதிகள் புதிய ஏற்பாட்டில் எதை காட்டுகின்றன? క్రొత్త నిబంధనలో ఈ మూడు జాతుల వారు దేనిని These చూపుతున్నారు? are shows the three spirits. இவைகள் மூன்று ஆவிகளை காண்பிக்கின்றன. మూడు విధములైన ఆత్మలను చూపుతున్నవి. Three spirits comes out of three persons. மூன்று ஆட்களுக்குள் இருந்து வருகிறதான மூன்று வித்தியாசமான ஆவிகளை இவைகள் காண்பிக்கிறது. మూడు విధములైన మనుషుల్లో నుండి వచ్చే మూడు ఆత్మలు ఇవి. So in the book of Revelation we see who are these three persons. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே இந்த மூன்று ஆட்கள் யார் என்கிறதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம். ప్రకటన గ్రంథములో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఎవరో మనం చూడగలుగుతున్నాం. So out of the three persons goes three unclean spirits. மூன்று ஆட்கள் இடத்திலிருந்து மூன்று அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டு போகிறதை நாம் அங்கே காண்கிறோம். ముగ్గురు వ్యక్తులలో నుండి మూడు విధమైన ఆత్మలు అపవిత్రాత్మలు వెళ్ళుచున్నవి. Revelation chapter 16 verse 13. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். ప్రకటన 16వ అధ్యాయం 13వ వాక్యము. I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon and out of the mouth of beast and out of the mouth of the false prophet. அப்பொழுது வலுசர்ப்பத்தின் வாயிலும் மிருகத்தின் வாயிலும் கள்ளத்தீர்க்கதரிசியின் வாயிலும் இருந்து தவளைகளுக்கு ஒப்பான மூன்று அசுத்தாவிகள் புறப்பட்டு வர கண்டேன். ఘట సర్పము నోటి నుండి, క్రూర మృగము నోటి నుండి, అపవిత్ర ప్రవక్త నోటి నుండి కప్పల వంటి మూడు అపవిత్రాత్మలు బయలుదేరగా చూచితిని. Why these spirits works? ஏன் இந்த ஆவிகள் கிரியை செய்கின்றன? ఎందుకు ఈ ఆత్మలు క్రియ చేస్తున్నవి? This is the time of tribulation period. இது உபத்திரவ கால வேளையாகும். ఇది ఉపద్రవ కాలపు సమయం. These spirits also doing miracles and wonders to deceive the people. ஜனங்களை வஞ்சிக்கும்படியாக இந்த ஆவிகளும் அதிசயங்களும் அற்புதங்களையும் செய்கின்றன. జనులను వంచించు నిమిత్తమై ఈ ఆత్మలు కూడా అద్భుతములు ఆశ్చర్యకార్యములను చేస్తున్నవి. This will fully take place in the tribulation period. இந்த ஆவிகள் உபத்திரவ காலத்தில் தான் முழுமையாக கிரியை செய்யும். ఈ ఆత్మలు ఉపద్రవ కాలములోనే పూర్తిగా క్రియ చేయను. To attract, to bring people under their control. ஜனங்களை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே ஆதிக்கத்திற்குள்ளே கொண்டு வரும்படியாக இவைகள் அவர்களை வசீகரிக்கும். ప్రజలను తమ ఆధిక్యతలో ఉంచుకొనుటకై ఆ విధముగా చేయను. But you see, now also these three spirits work. இந்த மூன்று ஆவிகள் இப்பொழுதும் கிரியை செய்வதையும் நாம் காணலாம். ఈ మూడు ఆత్మలు ఇప్పుడు కూడా క్రియ చేస్తూ ఉన్నవి. Therefore, these spirits we can see, St. Paul says in 1 John 4th chapter. ஆனபடியால் இந்த ஆவிகளை பற்றி முதலாம் யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்திலே அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయములో అపోస్తలుడు ఈ ఆత్మల గురించి చెప్పుచున్నాడు. First verse he says about false prophet. முதலாம் வசனத்திலே கள்ளத்தீர்க்கதரிசியை பற்றி அவர் சொல்கிறார். మొదటి వాక్యములో అబద్ధ ప్రవక్త. And second verse and following verse, third verse says about Antichrist. இரண்டாம் மூன்றாம் வசனங்களிலே அந்தி கிறிஸ்துவை பற்றி அவர் சொல்கிறார். 2-3 వాక్యముల్లో అంత్యక్రీస్తు అంటున్నాడు. So that says already in the world. இவைகள் ஏற்கனவே உலகத்தில் உள்ளன என்று அவர் சொல்கிறார். ఇవన్నీ ఇదివరకే లోకములో ఉన్నవి.
then he says about third verse says about a spirit in the world. மூன்றாவதாக இந்த உலகத்திலே கிரியை செய்கிறதான ஆவியை பற்றி அவர் சொல்கிறார். మూడవదిగా లోకములో క్రియ చేస్తున్న ఆత్మ. These are the three nations or the type of these three spirits. இவைகள்தான் இந்த மூன்று ஜாதிகளுக்கு அடையாளமாக கிரியை செய்கிற மூன்று ஆவிகளாகும். ఇవే ఈ మూడు జాతులకు సూచనగా ఉన్నటువంటి మూడు ఆత్మలు. Moab is a fallen religions. மோவாப் என்று சொல்வது விழுந்து போன ஒரு மார்க்கத்தை காண்பிக்கிறது. మోయాబు అనగా పడిపోయిన మార్గమును చూపుచున్నది. So that is a type of the false prophet. அது கள்ள தீர்க்கதரிசிக்கு அடையாளமாக நிழலாட்டமாக இருக்கிறது. అది అబద్ధ ప్రవక్తకు సూచనగా ఉన్నది. False prophets are working through erroneous doctrines and false doctrines and diverting the truth of the doctrine of Jesus Christ. ஆனபடியால் தான் இந்த கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் துருபதேசங்கள் மூலமாக தவறான போதனைகள் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சத்தியத்திலிருந்து தேவனுடைய ஜனங்களை அவர்கள் வழுவி போக செய்கிறார்கள். అబద్ధ ప్రవక్తలనే వాళ్ళు దేవుని జనులను నిజమైన సత్యములో దురుపదేశములోనుగా క్రీస్తు యొక్క సత్యములో నుండి జనులను తొలగించున్నారు. By erroneous doctrines and false doctrines they want to deceive the people and bring their control. தவறான பொய்யான உபதேசங்கள் மூலமாக தேவனுடைய ஜனங்களை வஞ்சித்து அவர்களுடைய ஆதிக்கத்திற்குள்ளே அவர்களை இழுத்துக்கொள்ள அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள். తప్పైన దురుపదేశముల మూలముగా జనులను వంచించి తమ ఆధిక్యతలోనికి తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. And Antichrist works against Jesus Christ. అంత్యక్రీస్తు యేసుకు విరోధமாக క్రియ చేయగలவர். అంత్యక్రీస్తు అనేవాడు యేసుకు విరోధముగా క్రియ చేస్తున్నాడు. Therefore John says those who won't believe that Jesus Christ manifested in flesh they are the Antichrist. ஆனபடியால் தான் இங்கே யோவான் அப்போஸ்தலன் சொல்லும் பொழுது மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசியாதவன் అంత్యక్రీస్తుவை உடையவன் என்று சொல்கிறார். యోహాను చెప్పుచున్నాడు శరీరధారిగా వచ్చిన యేసును విశ్వసించిన వాడు అంత్యక్రీస్తు అయ్యున్నాడని. The spirit of world, Jesus said the father of light. Father of light, spirit of the world, dragon. இந்த உலகத்தினுடைய ஆவி is a dragon. வலு சர்ப்பமானது is a spirit of light. பொய்யின் ஆவி வலு சர்ப்பத்தின் ஆவி என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். ఘట సర్పం అనేది అబద్ధములకు అబద్ధం చెప్పినటువంటి ఆత్మ ఉన్నది. Therefore Jesus said to the Jews, you are the devil the father. இயேசு அதனால் தான் ஒருமுறை யூதரை பார்த்து சொன்னார், நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசினால் உண்டானவர்கள். యేసు ప్రభు యూదులతో చెప్పినాడు, మీరు మీ తండ్రి అయిన సాతానుకు చెందినవారు. Dragon spirit works against God or God the Father. இந்த வலு சர்ப்பத்தின் ஆவி பிதாவாகிய தேவனுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிறது. ఘట సర్పపు ఆత్మ తండ్రి అయిన దేవునికి విరోధముగా క్రియ చేస్తున్నది. These three spirits works against the triune God. அதாவது இந்த மூன்று ஆவிகளும் சேர்ந்து திரித்துவ தேவனுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கின்றன. ఈ మూడు ఆత్మలు త్రిత్వ దేవునికి విరోధముగా క్రియ చేస్తున్నవి. Why they works against the triune God? இவைகள் ஏன் திரித்துவ தேவனுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கின்றன? ఎందుకు ఇవి త్రిత్వ దేవునికి విరోధముగా క్రియ చేస్తున్నవి? Without the triune God's work church cannot be perfected. திருத்துவ தேவனுடைய கிரியைகள் இல்லாமல் சபையானது பூர்ணப்பட முடியாது. త్రిత్వ దేవుని క్రియ లేకుండా సంఘము సంపూర్ణపడలేదు. That's why these spirits are working through various ways that the man child must not be perfected. இந்த சபையிலிருந்து ஜெயங்கொண்ட ஆண் பிள்ளை உருவாக்கப்படக்கூடாதபடிக்கு பூரணத்துக்கு வரக்கூடாதபடிக்கு இந்த மூன்று ஆவிகளும் பல விதங்களிலும் சபைக்கும் தேவனுடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கின்றன. సంఘములో మగ శిశువు రూపించబడి సంపూర్ణత పొందకుండా ఉండటకు గాను ఈ ఆత్మలో క్రియ చేస్తూ ఉన్నవి. Therefore we see in the dragon also in this other two persons. ஆனபடியால் தான் இந்த வலுவ சர்ப்பத்திற்குள்ளே மற்ற இரண்டு ஆட்களை நாம் பார்க்கிறோம். ఈ ఘట సర్పములో తక్కిన రెండు ఆత్మలను చూస్తున్నాం. We see the tail of the dragon. இந்த வலு சர்ப்பத்தினுடைய வாலை நாம் பார்க்கிறோம். ఘట సర్పము యొక్క తోకను చూస్తున్నాము. By the tail he deceived the people. அவனுடைய வாளினாலே அவன் அநேகரை வஞ்சிக்கிறான். ఆ తోక మూలముగా అనేకులను వాడు వంచిస్తున్నాడు. What is the tail? Isaiah says. இந்த வாளை பற்றி ஏசாயா தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்கிறார்? ఈ తోకను గురించి యెషయా ఏం చెప్తున్నాడు? That preach the false doctrine is a tail. தவறான காரியங்களை போதிக்கிறவன் தான் இந்த வாள் என்று அவன் சொல்கிறான். అబద్ధమైన కార్యములను బోధించువారే ఈ తోకను చెప్పి ఉన్నాడు. Take that verse and read. 9:15.
9ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். 9వ అధ్యాయం 15వ వాక్యము. மூப்பனும் கனம் பொருந்தினவனுமே தலை, பொய் போதகம் பண்ணுகிற தீர்க்கதரிசியே வால். The ancient and honorable, he is the head, and the prophet that teacheth lies, he is the tail. The prophet who teacheth lies, he is the tail. பொய் போதகம் பண்ணுகிறதான தீர்க்கதரிசியே வால். అబద్ధములను బోధించు ప్రవక్తలే ఆ తోక అన్నవారు. He is the tail of the dragon. இதுதான் அந்த வலு சர்ப்பத்தினுடைய வால். ఇదే ఆ ఘట సర్పము యొక్క That's తోక. right, false prophet. அதுதான் கள்ள தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லப்படுவது. అబద్ధ ప్రవక్తలు. These are all religious leaders who are not having the doctrine of Christ. இவர்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசத்தை உடையவர்களாய் இராத மார்க்க சம்பந்தமான தலைவர்கள். వీరే క్రీస్తు యొక్క ఉపదేశమును అంగీకరించక వారు వెళ్ళినట్టు మార్గం తప్పినటువంటి తారలు. In the head of that dragon we see 7 heads and crown. இங்கே நாம் இந்த வலு சர்ப்பத்திற்கு 7 தலைகளும் அதற்கு 10 முடிகளும் இருக்கிறதா நாம் பார்க்கிறோம். ఈ ఘట సర్పమునకు 7 తలలు కిరీటములు ఉన్నవి. That is the political world controlled by the ruler or antichrist. அதாவது அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட விதத்திலே ராஜரீக காரியங்கள் ஆளுகை செய்யப்படுவதை அது காண்பிக்கிறது. ఇది రాజకీయముగా అంత్యక్రీస్తు ఆత్మలు కలిగిన వారై లోకమును ఏలుకొచ్చేవారు. That spirit we are coming in the world and working against the truth of the gospel now. ஆனபடியால் தான் இந்த ஆவி இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது கிரியை செய்கிறபடியால் சுவிசேஷத்திற்கு விரோதமாக அவைகள் கிரியை செய்கின்றன. కాబట్టి ఈ ఆత్మ లోకములో క్రియ చేస్తున్నది కాబట్టి సువార్తకు విరోధముగా అవి క్రియ చేస్తున్నవి. These 3 spirits now working against the church. The church must not become glorious or to be perfected as a man child. சபையானது மகிமையானதாய் மாற்றப்படக்கூடாதபடிக்கு, ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளையாய் உருவாக்கப்படக்கூடாதபடிக்கு இந்த 3 ஆவிகளும் சபைக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கின்றன. సంఘమన్నది మహిమకరమైనదిగాను జయించే మానసిసుగా మారకూడదని ఈ ఆత్మల సంఘములకు విరోధముగా క్రియ చేస్తున్నవి. These spirits works against each individual person or the members of the church or anointed children. இந்த ஆவிகள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருடைய ஜீவியத்திலும் கூட கிரியை செய்கின்றன. ఈ ఆత్మలు అభిషేకించబడిన ప్రతి వ్యక్తిలోనూ క్రియ చేస్తున్నవి. Therefore it is the time, high time you resist against these spirits and claim you are right. ஆனபடியினால் இந்த பொல்லாத ஆவிகளுக்கு எதிர்த்து நின்று உங்களுடைய சுதந்திரத்தை உரிமை பாராட்டுவதற்கு இதுதான் ஏற்ற வேலையாயிருக்கிறது. కాబట్టి ఈ ఆత్మలకు విరోధముగా ఎదిరించి మీ యొక్క హక్కుతో అడుగునటువంటి సమయం ఇదే. So what is our inheritance? நம்முடைய சுதந்திரம் என்ன? మన యొక్క స్వాస్థ్యం ఏంటి? So there are 2 aspects of inheritance. இந்த சுதந்திரத்திற்கு 2 அம்சங்கள் உள்ளன. ఈ స్వాస్థ్యములో 2 అంశములు ఉన్నవి. David says God is my inheritance. தாவீது சொல்கிறார், தேவன் என்னுடைய சுதந்திரமும் என்னுடைய பங்குமாய் இருக்கிறார். దేవుడే నా స్వాస్థ్యమై ఉన్నాడని దావీదు చెప్పి ఉన్నాడు. In Psalm 16 16ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனம். 16వ కీర్తన 5వ వాక్యం. கர்த்தரின் சுதந்திரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர், என் சுதந்திரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறீர். The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup, thou maintainest my law. The Lord is my inheritance. கர்த்தர் என் சுதந்திரமாய் இருக்கிறார். దేవుడే నా స్వాస్థ్యమై ఉన్నాడు. Each individual anointed child must say Lord is my inheritance. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் சொல்ல வேண்டிய காரியம் கர்த்தர் என்னுடைய சுதந்திரம் என்று. అభిషేకించబడిన ప్రతి దేవుని బిడ్డ చెప్పవలసిన కార్యము దేవుడే నా At స్వాస్థ్యము. the same time Lord says concerning anointed children, you are my inheritance, or church, you are my inheritance. அதே வேளையில் கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அவருடைய பிள்ளைகளை சபையை பார்த்து நீங்கள் என்னுடையவர்கள், என்னுடைய சுதந்திரம் என்று சொல்கிறார். అభిషేకించబడిన వారిని సంఘమును చూసి దేవుడు చెప్తున్నారు, మీరే నా స్వాస్థ్యము. The inheritance, true side, that we are the inheritance of God. God is Lord is our inheritance. இந்த சுதந்திரத்தினுடைய 2 பகுதிகள் என்னவென்றால், நாம் தேவனுடைய சுதந்திரமாய் இருக்கிறோம், தேவன் நம்முடைய சுதந்திரமாய் இருக்கிறார். స్వాస్థ్యములోని 2 భాగాలు ఏమిటంటే దేవుడు మనకు స్వాస్థ్యమై ఉన్నాడు, మనము దేవుని స్వాస్థ్యమై ఉన్నాము. Gilead is an inheritance of Israel. இந்த கீலேயாத் என்பது இஸ்ரவேலருடைய சுதந்திரமாகும். గిలాదు అన్నది ఇశ్రాయేలుల స్వాస్థ్యం. Also we have many inheritance in the church of God. இதை போலவே தேவனுடைய சபையிலே நமக்கு பல சுதந்திரங்கள் உள்ளன. ఇదే విధముగా దేవుని సంఘములో మనకు కొన్ని స్వాస్థ్యములు ఉన్నవి. There is a controversy against Zion. Controversy.
ஆனால் அதே வேளையில் சியோனுக்கு முரண்பாடாக இருக்கிற சில காரியங்களை பார்க்கிறோம். సియోనుకు విరోధమైనటువంటి కొన్ని కార్యములు బయలుపడుచున్నవి. There is a controversy against Zion. சியோனுக்கு விரோதமாக இருக்கிற ஒரு கருத்து, ஒரு வேற்றுமை. సియోనుకు విరోధమైన అభిప్రాయం ఏమిటంటే Isaiah 34:8 verse. ஏசாயா 34 அதிகாரம் 8 வசனம். యెషయా 34:8. அது கர்த்தர் பழி வாங்கும் நாள், சியோனுடைய வழக்கு நிமித்தம் பதிலளிக்கும் வருஷம். For it is the day of the Lord's vengeance and the year of recompenses for the controversy of Zion. There's a controversy of Zion. சியோனினுடைய வழக்கு என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. సియోను యొక్క వ్యాజ్యం అని వ్రాయబడి ఉన్నది. Zion is a controversial subject. சியோன் என்று சொல்வது இவ்விதமாக முரண்பாடான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. సియోను అన్నది వ్యాజ్యం ఆడినటువంటి ఒక అంశం. When it started? அது எப்பொழுது ஆரம்பித்தது? అది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది? It started in the angelic period. இது தூதர்களின் காலத்திலேயே ஆரம்பித்தது. దూతల కాలములోనే ప్రారంభమైంది. The angels tried to enter into that place. ஆனபடியால் தான் தேவ தூதர்கள் அந்த இடத்திலே பிரவேசிக்க முயற்சி செய்தார்கள். దూతలు ఆ స్థలములో ప్రవేశించవాలని ప్రయత్నించారు. From that day onwards, அந்த நாளிலிருந்து ఆ దినం మొదలుకొని controversy is going on. இந்த முரண்பாடான காரியங்கள் தொடர்ந்து நடக்கின்றன. ఈ వ్యాజ్యం అనేది జరుగుతూనే ఉండను. When it will cease? அது எப்பொழுது ஓய்ந்து போகும்? ఎప్పుడు ఆగిపోవును? When Jesus Christ will come and take the rule of this world. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து இந்த உலகத்தினுடைய ஆளுகை அவர் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அதற்கு ஒரு முடிவு உண்டாகும். యేసుక్రీస్తు ఈ లోకమునకు వచ్చి లోక పరిపాలనను ఆధీనపరచుకున్నప్పుడు then these enemies will be defeated. அப்பொழுது இந்த சத்துருக்கள் எல்லாம் முறியடிக்கப்படுவார்கள். అప్పుడే శత్రువులు నిర్మూలన చేయబడదు. Antichrist and false prophet go to eternal lake of fire. அந்தி கிறிஸ்துவும் கள்ள தீர்க்கதரிசியும் நித்திய அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுவார்கள். అంత్యక్రీస్తు అబద్ధ ప్రవక్త అగ్నిగుండములో పడవేయబడను. This dragon will go to bottomless pit. இந்த வலு சர்ப்பமானது பாதாள குழியிலே தள்ளப்படுவான். ఘట సర్పం అనేది అగాధ పాతాళములో త్రోయబడను. Controversy of Zion will cease. அதோடு சியோனை பற்றிய முரண்பாடான காரியங்கள் முடிவு பெறும். అప్పుడే సియోనును గురించిన తర్కములన్నీ ముగించబడను. What is in Zion? சியோனிலே என்ன காணப்படுகிறது? సియోనులో ఏం We జరుగుతుంది? see the triune God. திருத்துவ தேவன் சியோனிலே இருக்கிறார். త్రిత్వ దేవుడు సియోనులో ఉన్నాడు. When what is we see in that? அதிலே நாம் என்ன காண்கிறோம்? దాంట్లో మనం There ఏం is a చూస్తున్నాం? law. அங்கே ஒரு பிரமாணத்தை பார்க்கிறோம். అక్కడ ప్రమాణం There is ఉన్నది. a law is coming out of Zion. ஆகவேதான் சியோனிலிருந்து வேதம் அல்லது பிரமாணம் வருகிறது. సియోనులో నుండి ప్రమాణం బయలుదేరుచున్నది. Law is doctrine. இந்த பிரமாணம் என்று சொல்வது உபதேசம் தான். ప్రమాణం అంటే ఉపదేశం. That's why doctrine is coming out of Zion. ஆனபடியினால் தான் உபதேசம் சியோனிலிருந்து வருகிறது. ఉపదేశము సియోనులో నుండి What వచ్చుచున్నది. Jesus said in St. John, யோவானுக்கு எழுதின சுவிசேஷத்திலே இயேசு என்ன சொன்னார்? యోహాను సువార్తలో యేసు ఏం my చెప్పాడు? doctrine is not mine. என்னுடைய உபதேசம் என்னுடையது இல்லை. నా ఉపదేశము అది నాది కాదు. My doctrine is to them he who sent me. என்னுடைய உபதேசம் என்னை அனுப்பினவருடையது. నా ఉపదేశము నన్ను పంపినవానిది. St. John 7th chapter. யோவான் சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் యోహాను 7వ I think అధ్యాయం. in that Jesus said that verse. 16ஆம் வசனம். 16. இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, என் உபதேசம் என்னுடையதாயிராமல் என்னை அனுப்பினருடையதா இருக்கிறது. Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his that sent me. My doctrine is not mine. என்னுடைய உபதேசம் என்னுடையது இராமல் నా ఉపదేశము అది నాది కాదు. His that sent me. என்னை அனுப்பினவருடையதா இருக்கிறது. నన్ను పంపినవానిదే. Who sent Jesus? இயேசுவை அனுப்பினது யார்? యేసును పంపింది ఎవరు? Who sent Jesus? இயேசுவை யார் அனுப்பினது? ఎవరు పంపింది? Father and the Holy Spirit. பிதாவும் பரிசுத்தாவியானவரும் அனுப்பினார்கள். తండ్రి పరిశుద్ధాత్ముడు పంపి ఉన్నారు. Where it is written, Father and the Holy Spirit sent Jesus. பிதாவும் பரிசுத்தாவியானவரும் இயேசுவை அனுப்பினார்கள் என்று எங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது? తండ్రి పరిశుద్ధాత్ముడు యేసును పంపి ఉన్నారని ఎక్కడ రాయబడి ఉన్నది? In the book of Isaiah chapter 48. ஏசாயா 48ஆம் அதிகாரம். యెషయా 48. So in 16th verse we read. 16ஆம் வசனத்திலே நாம் 16వ படிக்கிறோம். వాక్యములో அப்பொழுதோ இப்பொழுதோ கர்த்தராகிய ஆண்டவரும் அவருடைய ஆவியும் என்னை அனுப்புகிறார்.
No. And now the Lord God and His Spirit hath sent me. So now the Lord God and His Spirit has sent me. கர்த்தராகிய ஆண்டவரும் அவருடைய ஆவியும் என்னை அனுப்புகிறார். ప్రభు అయిన యెహోవాయు ఆయన ఆత్మయు నన్ను పంపి ఉన్నారు. Then my doctrine is belong to whom? அப்படி என்றால் என்னுடைய உபதேசம் யாருடையது? నా ఉపదేశం ఎవరిది? The Father's Son. That is the Father's doctrine. என்னை அனுப்பின பிதாவினுடையது, அதாவது பிதாவின் உபதேசம். నన్ను పంపిన తండ్రి ఉపదేశము. So where is Father dwelleth? அப்படி என்றால் பிதா எங்கே வாசமாயிருக்கிறார்? అట్లయితే తండ్రి ఎక్కడ వసించున్నాడు? We see many words that Father dwelleth in Zion. இந்த பிதாவானவர் சியோனில் வாசமாயிருக்கிறார் என்று பல வசனங்கள் மூலம் நாம் காணலாம். తండ్రి సియోనులో వసించున్నాడని అనేక వాక్యములు ఉన్నవి. The Father is dwelleth in the literal Zion of which is in Jerusalem. இந்த பிதாவானவர் எழுத்தின் பிரகாரமாக எருசலேமிலே இருக்கிறதான அந்த பூமிக்குரிய சியோனில் வாசம் செய்கிறாரா? తండ్రి అనేవారు అక్షరార్థమైన యెరూషలేములో ఉన్న సియోనులో వసించునా? So it says God dwelleth in Zion. God dwelleth in Zion. தேவன் சியோனில் வாசம் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. దేవుడు సియోనులో వసించుచున్నాడని వ్రాయబడింది. All the verses. எல்லா வசனங்களையும் எடுத்து காண்பிக்க நேரமில்லை. వాక్యాలను చూపడానికి సమయం లేదు. If the Lord dwelleth in Zion, தேவன் சியோனில் வாசம் பண்ணுவார் என்றால், దేవుడు సియోనులో వసించితే, and the doctrine which who sent me is that is Father's doctrine. இயேசு சொன்னது போல என்னுடைய உபதேசம் என்னை அனுப்பின பிதாவினுடையது என்று சொல்லும் பொழுது, యేసు చెప్పాడు నా ఉపదేశము నన్ను పంపిన తండ్రిదని. Then from where that doctrine comes? இந்த உபதேசம் எங்கே இருந்து வந்திருக்கிறது? ఆ ఉపదేశం ఎక్కడి నుండి వచ్చున్నది? Coming from Zion. சியோனில் வாசம் பண்ணுகிற பிதாவினிடத்திலிருந்து, சியோனில் இருந்து தான் வருகிறது. సియోనులో నుండి వచ్చుచున్నది. So that doctrine is coming from the Father. இந்த உபதேசம் பிதாவினிடத்திலிருந்து வருகிறது. ఉపదేశము తండ్రి యొద్ద నుండి What వచ్చుచున్నది. is one of the doctrine of Father? அப்படி என்றால் இந்த பிதாவினுடைய உபதேசம் என்ன? అట్లయితే One of the doctrine. பிதாவினுடைய உபதேசங்களில் ஒன்று என்ன? తండ్రి యొక్క ఉపదేశంలో ఒకటేంటి? That is a divine healing. அதில் ஒன்றுதான் தெய்வீக சுகம். అదే దైవిక స్వస్థత. The divine healing is the doctrine of the Father. தெய்வீக சுகத்தினுடைய உபதேசம் பிதாவினுடைய உபதேசமாகும். దైవిక స్వస్థత అనే ఉపదేశము తండ్రి యొక్క ఉపదేశం. How can we prove நாம் that? அதை எப்படி நிரூபிக்கலாம்? దాన్ని ఏ విధముగా In నిరూపించినది? various ways we can prove that. அநேக வசனங்கள் மூலமாக அநேக விதங்களில் அதை நாம் நிரூபிக்கலாம். అనేక వాక్యములతో నిరూపించగలము. So who said first to pray for divine healing? முதலாவதாக தெய்வீக சுகத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னது யார்? దైవిక స్వస్థత కొరకై ప్రార్థించమని మొట్టమొదటిగా చెప్పింది ఎవరు? Yeah, Bible question now. This is a Bible study, no? இது வேத பாடம் தானே. நான் ஒரு வேத வினாவை கேட்கிறேன். ఈ బైబిల్ స్టడీలో ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. Who said first to whom to pray for whom? சுகத்திற்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று யாரிடத்திலே முதலாக சொல்லி இருக்கிறார்? సుఖము కొరకు ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். సుఖము కొరకై ఎవరి కొరకు ప్రార్థించమని చెప్పారు? Tell. நீங்கள் யாராவது சொல்லுங்கள். మీరు ఎవరైనా చెప్పండి. Old believers. பழைய விசுவாசிகள் పాత தானே. విశ్వాసులే కదా. Who said to whom for whom pray? யாரிடத்திலே யாருக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று முதலாக சொல்லி இருக்கிறது? స్వస్థత కొరకై ఎవరితో ఎవరి కొరకు ప్రార్థించమని చెప్పారు మొట్టమొదటిగా? Genesis chapter 21. ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரம். ఆదికాండం 21వ అధ్యాయం. You read verse chapter 20 verse 16. 20ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். 20వ అధ్యాయం 16వ వాక్యం. பின்பு சாராளை நோக்கி உன் சகோதரருக்கு 1000 17th verse. 17ஆம் வசனம். ஆபிரகாமுடைய மனைவியாகி சாராளை நிமித்தம் கர்த்தர் அபிமெலேக்குடைய வீட்டாரின் கற்பங்களை எல்லாம் அடைத்திருந்தபடியால் ஆபிரகாம் தேவனை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டான். அப்பொழுது தேவன் அபிமெலேக்கையும் அவன் மனைவியையும் அவன் வேலைக்காரிகளையும் குணமாக்கி. In the 7th verse we read, 17ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம், 7వ వాక్యములో restore the man's his wife. அந்த மனுஷனுடைய மனைவியை அவனிடத்திற்கு அனுப்பிவிடு. అతని భార్యను ఆ మనుషుల యొక్క భార్యను పంపుము. அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி. ఆయన He ప్రవక్త. shall pray for thee. நீ பிழைக்கும்படிக்கு அவன் உனக்காக வேண்டுதல் ఆయన செய்வான். నీ కొరకు ప్రార్థన చేయను. Then who said to pray for healing? இங்கே பிழைக்கும்படியாக சுகமாக்கப்படும்படியாக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று யார் சொன்னது? స్వస్థత కొరకై ప్రార్థించమని చెప్పింది ఎవరు? God who is in Zion. சியோனில் இருக்கிற கர்த்தர் தேவன் தான் சொல்லி இருக்கிறார். సియోనులో ఉన్న దేవుడు చెప్పాడు.
law is coming out of Zion. சியோனிலிருந்து வேதம் உபதேசம் வருகிறது. ఉపదేశము సియోనులో నుండి వచ్చుచున్నది. God dwelleth in Zion. சியோனிலே தேவன் வாசமாயிருக்கிறார். దేవుడు సియోనులో From there వసిస్తున్నాడు. the doctrine is coming now in the conscience period. அங்கே இருந்து இந்த மனசாட்சியின் காலத்திலேயே இந்த உபதேசம் புறப்பட்டு வருகிறது. అక్కడ నుండే మనసాక్షి కాలములోనూ ఉపదేశం వస్తుంది. The divine healing is not the doctrine in the New Testament alone. ஆகவே தெய்வீக சுக உபதேசம் புதிய ஏற்பாட்டின் உபதேசம் மாத்திரமல்ல. దైవిక స్వస్థ అనేది క్రొత్త నిబంధనలోని ఉపదేశం మాత్రమే కాదు. This is from all dispensation. இது எல்லா காலங்களிலும் காணப்பட்டதான ஒரு After the உபதேசம். fall of man. மனுஷனுடைய விழுகைக்கு பின்பு எல்லா காலங்களிலும் காணப்பட்ட ஒரு உபதேசம். మనుషుడు పడిపోయిన తర్వాత అన్ని కాలములకు చెందినది ఇది. So he see now here the conscience period. இங்கே மனசாட்சி காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை காண்கிறோம். మనస్సాక్షి కాలములోని కార్యం ఇది. God said to Abimelech, தேவன் அபிமெலேக்கினிடத்தில் இந்த விஷயத்தை சொல்லுகிறார். దేవుడు అబీమెలెకుతో let చెప్పాడు, Abraham pray for him. ஆபிரகாம் உனக்காக வேண்டுதல் செய்வான். అబ్రహాము నీ కొరకు ప్రార్థన చేయి. So this is the first healing ministry in the இதுதான் Bible. வேதத்திலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதான முதலாவது சுகமாகும் ஒரு ஊழியம். ఇదే వాక్యములో వ్రాయబడిన మొట్టమొదటి స్వస్థత This ప్రార్థన. is in conscience period. இது மனசாட்சியின் காலத்திலே நடந்தது. మనస్సాక్షి కాలములోని కార్యం That ఇది. healing ministry is not in the New Testament, in the conscience period too. ஆகவே சுகமாகுதலின் ஊழியம் புதிய ஏற்பாட்டை சேர்ந்ததல்ல, மனசாட்சியின் காலத்திலேயே இருக்கிறது. స్వస్థపరచునట్టి సేవ క్రొత్త నిబంధనలోనే కాదు, మనస్సాక్షి కాలంలో కూడా ఉండెను. Now you see, Abraham is a prophet. இங்கே ஆபிரகாம் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. అబ్రహాము ఒక ప్రవక్త అని వ్రాయబడింది. Abraham prayed unto God. அப்பொழுது ஆபிரகாம் தேவனை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டார். అబ్రహాము దేవునికి God ప్రార్థించెను. healed. அப்பொழுது தேவன் சுகமாக்கினார். దేవుడు Now who స్వస్థపరచను. is the healer? அப்படி என்றால் சுகமாக்கினது யார்? స్వస్థపరచువాడు ఎవరు? Who healer is God who is in Zion. சியோனில் இருக்கிற தேவன் தான் இந்த பரிகாரி சுகமாக்கியது. సియోనులో ఉన్న దేవుడే ఈ వైద్యుడు. Now the healing ministry is coming through Abraham. இந்த சுகமாகுதலின் ஊழியம் ஆபிரகாமின் மூலமாக வருகிறது. స్వస్థపరచునట్టి సేవ అబ్రహాం మూలముగా That means కలిగింది. through a healing ministry somebody is need. இந்த சுகமாகுதல் ஊழியத்தை செய்வதற்கு ஒருவர் அவசியம் என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். స్వస్థపరచునట్టి సేవను చేయుటకు ఒక వ్యక్తి అవసరమని So గ్రహిస్తున్నాం. God who is in Zion now says, the doctor is coming, you pray that he should be healed. சியோனில் வாசமாயிருக்கிற தேவனிடத்திலிருந்து நாம் வருகிற உபதேசத்தை பார்க்கிறோம். நீ ஜெபம் பண்ணு, அவன் சுகமாவான். సియోనులో ఉన్న దేవుడు చెప్పుచున్నాడు, నీవు ప్రార్థన చేయము, అప్పుడు వాడు బాగుపడను. So he was healed. அவன் அவ்விதமாகவே சுகமாக்கப்பட்டான். వాడు బాగుపడి ఉన్నాడు. See the ministry now. இங்கே இந்த சுகமாகுதல் ஊழியம் நடக்கிறதை பாருங்கள். స్వస్థత సేవ This is in చూడండి. conscience period. இது మనసాட்சியின் కాలத்திலேயே நடந்திருக்கிறது. మనస్సాక్షి కాలములో జరిగింది. So Abraham is a prophet. ஆபிரகாம் ஒரு தீர்க்கதரிசி. అబ్రహాము ప్రవక్త. Every anointed children of God is a aspect, there is a spirit of prophecy. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதான ஒவ்வொரு தேவனுடைய Of Jesus Christ, there is a spirit of prophecy in your life. Because of that, you should experience divine healing in your life and also to pray for others. இயேசுவை பற்றிய சாட்சி உங்களுக்குள் இருக்கும் என்றால் நீங்கள் தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆவியை உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள். அப்படி என்றால் இந்த தெய்வீக சுகத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும், மற்றவர்கள் சுகமடையும்படியாக நீங்கள் ஜெபிக்கவும் வேண்டும். యేసును గూర్చిన సాక్ష్యం మీకుంటే, ప్రవచన ఆత్మ మీలో ఉన్నది, దైవిక స్వస్థతను అనుభవించి ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయండి. So let us see one another incident in the conscience period. மனசாட்சியின் காலத்தில் நடந்த வேறொரு சம்பவத்தை நாம் பார்ப்போம். మనస్సాక్షి కాలంలో ఇంకొక అనుభవం. So what says about Job? யோபை பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? యోబును గురించి ఏం రాయబడింది? Job was a man lived in the conscience period. யோபு மனசாட்சியின் காலத்தில் ஜீவித்த ஒரு மனிதன். యోబు మనస్సాక్షి కాలంలో జీవించిన మనుషుడు. So in the 42 chapter verse 10 what we read, 42ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? 42వ అధ్యాయం 10వ వాక్యములో, the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friend. யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த பொழுது கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார். యోబు తన స్నేహితుల కొరకై ప్రార్థించినప్పుడు అతని చెరను దేవుడు మార్చెను. See what was the state of Job? இங்கே யோபினுடைய நிலைமை என்ன என்று பாருங்கள். యోబు యొక్క స్థితిని చూడండి. It was a straight attack of devil. இது பிசாசுடைய ஒரு நேரடியான தாக்குதலாகும். సాతానుడు నేరుగా తాకాడు.
So he lost all things. அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டான். అన్నిటినీ పోగొట్టుకున్నాడు. But he was also attacked by sickness. அவன் சரீரத்தில் வியாதியினாலும் தாக்கப்பட்டிருந்தான். వ్యాధితోనూ అతడు తాకబడ్డాడు. So what we see about his sickness in 19th chapter of Job? 19వ அதிகாரத்திலே அவனுடைய வியாதியை பற்றி நாம் என்ன காண்கிறோம்? 19వ అధ్యాయంలో ఆయన వ్యాధిని గురించి ఏం చదువుతున్నాము? After my skin worms, என்னுடைய தோல் எல்லாம் உலர்ந்து போனாலும், నా యొక్క చర్మము చీకిపోయినను, destroy this body, என்னுடைய சரீரம் அழிந்து போனாலும், నా శరీరము క్షీణించిపోయినను, yet in my flesh shall I see God. நான் என்னுடைய மாம்சத்திலிருந்து என்னுடைய தேவனை காண்பேன். నా శరీరముతో నేను దేవుణ్ణి చూచెదను. After my skin worms, என்னுடைய தோல் முதலானவைகள் அழுகி போனாலும், నా యొక్క చర్మము destroy this చీకిపోయినను, body. என்னுடைய மாம்சம் அழிந்து போனாலும், శరీరము నిర్మూలమైనను. Worms were eating the skin and body of Job. யோபுனுடைய மாம்சத்தையும் அவனுடைய எலும்புகளையும் புழுக்கள் எல்லாம் அவர்கள் பட்சித்துக் கொண்டிருந்தன. యోబు యొక్క శరీరాన్ని చర్మాన్ని క్రిములు పుండ్లు తింటున్నారు. Job not only a biblical person, he is a historical person. யோபு ஒரு வேதாகம சம்பந்தமான மனுஷன் மாத்திரமல்ல, சரித்திரபூர்வமான ஒருவனாகவும் இருக்கிறார். యోబు వాక్యానుసారమైన వాడు మాత్రమే కాదు, చరిత్ర పురుషుడుగా ఉన్నాడు. There is a place called Salalah in Oman. ஓமன் என்கிற இடத்திலே சலாலா என்கிற ஒரு இடம் இருக்கிறது. ఒమాన్ లో సరారాయ్ అనే స్థలం ఉంది. Salalah about 30 kilometers away there is a mountains. இந்த சலாலா என்கிற இடத்திலிருந்து 30 கிலோமீட்டர் தூரத்திலே ஒரு மலை இருக்கிறது. సరారాయ్కి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో పర్వతం ఉంది. They are keeping the tomb of Job. அங்கே யோபின் கல்லறை இன்னும் பராமரித்து வருகிறார்கள். అక్కడ యోబు యొక్క సమాధి ఇంకా ఉంది. They are very beautifully decorated. அந்த யோபினுடைய கல்லறை இன்னும் அங்கே இருக்கிறது. மிகவும் அழகான ஒரு ரீதியிலே அது பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. అక్కడ ఆయన యోబు యొక్క సమాధి యొక్క పేరు కూడా వ్రాయబడింది. Tourists are attracted there. அநேகர் அந்த கல்லறையினூடாக அநேக சுற்றுப்பயணிகள் அந்த இடத்தில் அவர்கள் போய் அதை காண செல்கிறார்கள். సూచనకు వచ్చేవారు అనేకులు ఆ స్థలమునకు ఆకర్షించబడుతున్నారు. நானும் கூட அந்த இடத்தில் போயிருந்த பொழுது அதை கண்டேன். నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి చూశాను. The guys say they believe that this is Ayub ki Khabrstan. இது அயூப் கி கபர்ஸ்தான் என்று அவர்கள் அதை நம்புகிறார்கள். Or the sepulchre of Job. அதாவது யோபினுடைய கல்லறை என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். యోబు యొక్క సమాధి అని పేరు దానికి. So they say that there is a stream in between two mountains. அந்த இரண்டு மலைகளுக்கு இடையிலே ஒரு வீதி உண்டு. రెండు పర్వతాల మధ్యకు ఒక నీళ్లు పారుతున్నాయి. They said that when he was so severely pained and sore, we go there and had his bath. அந்த இரண்டு மலைகளுக்கு இடையில் இருந்த ஒரு நீரோடையிலே அவனுடைய சரீரத்தில் வேதனை தாங்க முடியாமல் இருக்கும் பொழுது போய் அவன் அதிலே போய் நீராட செல்வானாம். శరీరములో మహా కష్టం కలిగినప్పుడు ఆయన వెళ్ళి ఆ నీటిలో స్నానం చేసి ఉండడు. So see, that's why I said he's a historical man. அவன் இவ்விதமாக சரித்திர சம்பந்தமான ஒரு புருஷனாகவும் இருக்கிறான். యోబు చరిత్ర సంబంధమైన ఒక వ్యక్తి. Bible clearly says, வேதமும் அதை பற்றி தெளிவாய் சொல்கிறது. వాక్యము తేటగా చెప్పుతున్నది. Who thought to stand for divine healing in that conscience period? இந்த மனசாட்சியின் காலத்திலே దైవిక సుఖ సత్యத்தில் நிற்க இந்த யோபுக்கு போதித்தது யார்? మనస్సాక్షి కాలంలో దైవిక స్వస్థత కొరకై నిలబడిన వాళ్ళని యోబుకు బోధించింది ఎవరు? Who turned his captivity? அவனுடைய சிறையிருப்பை மாற்றினது யார்? ఆయన యొక్క చెరను మార్చింది ఎవరు? The Lord turned his captivity. கர்த்தர் அவனுடைய சிறையிருப்பை மாற்றினார். దేవుడు ఆయన చెరను మార్చాడు. The Lord turned the captivity of Job in constant period. He is not sufficient for you, dear brother and sister. மனசாட்சியின் காலத்திலே யோபின் சிறையிருப்பை கர்த்தர் திருப்பி இருப்பார் என்றால் அருமையான சகோதரனே, உன்னுடைய சிறையிருப்பை அவர் மாற்ற அவர் போதுமானவர் அல்லவா? దేవుడు యోబు యొక్క చెరను మార్చగలిగితే నీ యొక్క వ్యాధులను చెరను మార్చుటకు ఆయన శక్తివంతుడు కాదా? Though he was not an anointed person, yet you are an anointed person. His God is not sufficient for you. அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அல்ல, ஆனால் நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள். அப்படி என்றால் தேவன் உங்களுக்கு போதுமானவராய் இருக்க முடியாதா? ఆయనైతే అభిషేకం పొందలేదు, నీవైతే అభిషేకం పొందినావు. అట్లయితే దేవుడు నీకు చాలినవాడు కాదా? So Lord changed the captivity of Job. கர்த்தர் யோபின் சிறையிருப்பை மாற்றினார்.
దేవుడు యోబు చరణ He మార్చాడు. prayed for his friends. அவன் தன்னுடைய சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்தான். ఆయన తన స్నేహితుల కొరకు Who is ప్రార్థించాడు. this Lord? இந்த யோபு யார்? ఈ యోబు Who is this Lord? இந்த கர்த்தர் யார்? ఈ దేవుడు ఎవరు? Job says he is my redeemer. அவன் யோபு அவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர் என்னுடைய மீட்பர் என்று యోబు சொல்லுகிறான். చెప్పాడు ఆయన నా విమోచకుడు. He is not only the redeemer of the soul, he is the redeemer of the body too. அவர் ஆத்மாவை மீட்கிறவர் மாத்திரமல்ல, சரீரத்தையும் மீட்கிறவர். ఆయన శరీరం ఆత్మను మాత్రమే కాదు శరీరమునకు విమోచకుడు. What is the inheritance? இந்த சுதந்திரம் என்ன? స్వాస్థ్యం ఏంటి? And David said, Lord is my inheritance. தாவீது சொல்லுகிறான், கர்த்தர் என் சுதந்திரமா இருக்கிறார். దేవుడే నా స్వాస్థ్యం అని దావీదు చెప్పాడు. So who is this Lord? அப்படி என்றால் இந்த கர்த்தர் ఈ யார்? దేవుడు ఎవరు? So in the book of, when we come to the law period, நியாயப்பிரமாண காலத்திலே நாம் கடந்து வந்தால் ధర్మశాస్త్ర కాలానికి వస్తే we see more light than the conscience period about divine healing. தெய்வீக சுகத்தை பற்றி மனசாட்சி காலத்தில் இருந்ததை பார்க்கிலும் இன்னும் தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். More light. இன்னும் அதிகமான ஒரு வெளிச்சத்தை நாம் பார்க்கிறோம். మనసాక్షి కాలము కంటే ధర్మశాస్త్ర కాలములో దైవిక స్వస్థతను కూర్చున్న ఎక్కువ వెలుగు కనబడుతుంది. So in the book of Exodus chapter 15, யாத்திராகமம் 15ஆம் அதிகாரம் నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయం. here we say what Lord said. இங்கே கர்த்தர் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். దేవుడు సెలవిచ్చిన కార్యము, For I am the Lord that healeth thee. நானே உன் பரிகாரி ஆகிய கர்த்தர் என்று 26ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. In Gilead, கிளையாத்திலே గిలాదులో there is a physician. ரண வைத்தியன் உண்டு. వైద్యుడున్నాడు. There is a balm in Gilead. கீழையாத்திலே பிசின் தைலம் உண்டு. అక్కడ గుగ్గిలో తైలం ఉంది. There is a physician. அங்கே ரண வைத்தியரும் உண்டு. అక్కడ వైద్యుడున్నాడు. So who is that physician? இந்த வைத்தியன் யார்? వైద్యుడు ఎవరు? Lord. கர்த்தர் தான். మన దేవుడు. He is the inheritance. அவர்தான் சுதந்திரம். ఆయనే స్వాస్థ్యం. They will come to take away this revelation or the doctrine from your life. பிசாசு இந்த வெளிப்படுத்தலை, இந்த உபதேசத்தை உங்களுடைய ஜீவியத்திலிருந்து பறிக்க வருகிறான். సాతానుడు ఈ ఉపదేశమును ఈ ప్రకటనను మీ జీవితంలో నుండి తీసివేయకోరుతున్నాడు. The spirit of false prophets brings erroneous doctrines in your mind to corrupt it, to take away the real faith. ஆனபடியால் உண்மையான விசுவாசத்தை உங்களுடைய மனதிலிருந்து எடுத்துவிடும்படியாக, உங்களுடைய மனதை தீட்டுப்படுத்தும்படியாக கள்ள தீர்க்கதரிசி துருபதேசத்தின் மூலமாய் உங்களை சமீபிக்கிறான். అబద్ధ ప్రవక్తలు దురుపదేశముతో నిజమైన విశ్వాసమును ఉపదేశమును మనసులో నుండి తొలగించవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. Who is this Lord? இந்த கர்த்தர் யார்? ఈ దేవుడు ఎవరు? Here the Lord in a Hebrew language says Jehovah Rapha. இந்த கர்த்தர் என்கிறதான பதத்திற்கு எபிரேய பாஷையில் யெகோவா ரஃபேகா என்று ఈ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. దేవుడు ఎవరంటే యెహోవా రఫేకా. Jehovah Rapha. யெகோவா ரஃபேகா என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. యెహోవా రఫేకా. That is the Hebrew word in Lord. இங்கே கர்த்தர் என்ற வார்த்தைக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ள எபிரேய பதம் இதுதான். ఇక్కడ దేవుడు అనే పదానికి హెబ్రీ పదం ఇదే. What is the meaning of that? அதனுடைய கருத்து என்ன? అర్థం ఏంటి? Jehovah healer. யெகோவா என்னுடைய பரிகாரி, యెహోవా சுகமாக்குகிறவர். స్వస్థపరచువాడు. Or your physician that heal you. உங்களை சுகமாக்கக்கூடிய உங்களுடைய வைத்தியன், మిమ్మలను స్వస్థపరిచే వైద్యుడు. Physician that heals you. உங்களை சுகமாக்குகிற வைத்தியர். మిమ్మలను స్వస్థపరిచే వైద్యుడు. Or Jehovah healer. யெகோவாகிய பரிகாரி. యెహోవా అనే వైద్యుడు. Where the Jehovah Rapha dwells? இந்த ஜெகோவா ரஃபேகா எங்கே வாசம் செய்கிறார்? యెహోవా రఫేకా ఎక్కడ వసించున్నాడు? Where this healer dwells? இந்த பரிகாரி எங்கே வாசம் பண்ணுகிறார்? వైద్యుడు ఎక్కడ వసించున్నాడు? Where this physician that heals you? உங்களை சுகமாக்குகிறதான இந்த வைத்தியர் எங்கே வாசமாயிருக்கிறார்? మిమ్మలను స్వస్థపరిచే వైద్యుడు ఎక్కడున్నాడు? அவர் சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறார். సీయోనులో ఉన్నాడు. அவர் சீயோனில் సీయోనులో வாசமாயிருக்கிறார். ఉన్నాడు. So his doctrine comes from Zion. அவருடைய உபதேசம் சீயோனில் இருந்து வருகிறது. ఈ ఉపదేశము సీయోనులో The నుండి divine వచ్చింది. doctrine, healing is coming from Zion. ஆகவே தெய்வீக சுக உபதேசம் சீயோனில் இருந்து வருகிற உபதேசம். దైవిక స్వస్థతనే ఉపదేశము సీయోనులో నుండి వచ్చింది. He is the inheritance, Lord, David says. அவர் என்னுடைய சுதந்திரம் என்று தாவீது சொல்கிறான். ఆయనే నా స్వాస్థ్యమని దావీదు చెప్పాడు. He is the Jehovah physician, healer
the portion or inheritance of David, how much more it should be for you and me. இந்த பரிகாரியாகிய யெகோவா தாவீதுடைய சுதந்திரமாய் இருப்பார் என்றால் உங்களுடைய விஷயத்தில் எவ்வளவு அதிகமாய் அவர் சுதந்திரமாய் இருக்க வேண்டும். వైద్యుడనే యెహోవా దావీదు స్వస్థమైతే మీకును నాకును ఇంకా ఎంత అధికంగా ఉండవలెను. They'll say North Zion, North Zion. சிலர் சொல்கிறார்கள் சியோனே இல்லை சியோனே இல்லை என்று. కొంతమంది చెబుతున్నారు సియోను లేదు అంటున్నారు. They indirectly say there is no God. அதனுடைய அர்த்தம் மறைமுகமாக தேவனே இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். దానికి అర్థం ఏంటంటే దేవుడే లేదు అని వారు చెప్తున్నారు. North Zion, where is your place? சியோன் என்ற ஒரு இடம் இல்லாவிட்டால் உன்னுடைய இடம் எங்கே? సియోను అనే స్థలం లేకపోతే మీ స్థలం ఎక్కడుంది? On the Zion only believers should be built there. சியோனிலே தான் விசுவாசிகளும் கூட கட்டெழுப்பப்படுகிறார்கள். సియోను లేకపోతే విశ్వాసులు కట్టలేపడలేరు. So you should be built up by the doctrine which is coming from Zion. சியோனில் இருந்து வருகிற உபதேசத்தினாலே தான் நீங்கள் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும். సియోనులో నుండి వచ్చే ఉపదేశం వలనే కట్టబడవలెను. Therefore, divine doctrine is not the TPM doctrine, that is the God who dwelleth in Zion. ஆகவே தெய்வீக சுக உபதேசம் டிபிஎம் உபதேசம் அல்ல, சியோனில் வாசமாயிருக்கிற தேவனுடைய உபதேசமாகும். దైవిక స్వస్థత అనేది టీపీఎం వారి ఉపదేశం కాదు, అది సియోనులో నుండి వచ్చే ఉపదేశం. Because it is the doctrine of Lord who is dwelleth in Zion, it is our doctrine. It is the Christ doctrine, and the Christ doctrine is our doctrine. சியோனில் வாசமாயிருக்கிற தேவனுடைய உபதேசமாய் இது இருக்கிறபடியால் இது நம்முடைய உபதேசம், இது கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசமாக இருக்கிறது. సియోనులో వసించే దేవుని ఉపదేశము కాబట్టి ఇది క్రీస్తు ఉపదేశము కాబట్టి అది మన ఉపదేశమైనది. My inheritance. கர்த்தர் என் சுதந்திரமாய் இருக்கிறார். దేవుడు నా స్వస్థమై ఉన్నాడు. Lord is the healer. இந்த கர்த்தர் பரிகாரியாய் இருக்கிறார். ఈ దేవుడే యెహోవా నా వైద్యుడు. Physician. அவர் வைத்தியராய் இருக்கிறார். ఆయనే వైద్యుడు. From the past eternity he is like a physician. முந்தின நித்தியத்திலிருந்து அவர் வைத்தியராய் இருந்திருக்கிறார். ఆది నిత్యములోనే ఆయన వైద్యుడుగా ఉండెను. That's why that physician said to Abimelech, Abraham will pray and God healed him. ஆனபடியால் தான் அந்த வைத்தியன் அபிமெலேக்கினிடத்திலே சொல்லுகிறார், ஆபிரகாம் உனக்காக வேண்டுதல் செய்வான், கர்த்தர் உன்னை சுகமாக்குவார். ఆ దేవుడు అబీమెలెకుతో చెప్పెను, అబ్రహాము నీ కొరకు ప్రార్థించును, నీకు స్వస్థత కలుగునని. So in the law period we can see many had this inheritance of the Lord. நாம் நியாயப்பிரமாண காலத்திலே இந்த சுதந்திரத்தின் மூலமாக அநேகர் பல அனுபவங்களை பெற்றிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ధర్మశాస్త్ర కాలములో అనేకులు స్వస్థతను పొందటం చూస్తున్నాము. So in the book of Numbers we see, என்னாகும் புத்தகத்திலே நாம் படிக்கிறோம், సంఖ్యాకాండములో so what happened to Miriam? மீரியாமுக்கு என்ன சம்பவித்தது? మిరియాముకు ఏం జరిగింది? She became leprous. அவள் குஷ்டரோகி ஆனாள். ఆమె కుష్ఠరోగిగా మారెను. From 12th chapter 30. 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். 12వ అధ్యాయం 13వ వాక్యము. அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி என் தேவனே அவளை குணமாக்கும் என்று கெஞ்சினான். And Moses cried unto the Lord, saying, Heal her now, O God, I beseech thee. So 10th verse says Miriam became leprous. 10ஆம் வசனத்திலே மிரியாம் குஷ்டரோகி ஆனாள் என்று படிக்கிறோம். 10వ వాక్యములో మిరియాము కుష్ఠరోగి White as అయ్యింది. snow. அவள் வெண்பஞ்சு போன்ற குஷ்டரோகி ஆனாள். ఆమె కుష్ఠరోగిగా మారింది. So what was the reason? காரணம் என்ன? కారణం ఏంటి? For sickness there are various reasons. வியாதி வருவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. వ్యాధులకు అనేక కారణములు ఉన్నవి. All reasons cannot tell now. எல்லா காரணங்களையும் இப்பொழுது விளக்க முடியாது. అన్ని కారణాలు చెప్పడానికి వీలు God పడదు. says devil is one of the reasons. பிசாசு ஒரு காரணமா இருக்கிறான். సాతానుడు కారణము, Sin is another reason. பாவம் வேறொரு காரணமா இருக்கிறது. పాపము మరి ఒక These కారణము. are the main two reasons. இவைகள் முக்கியமான இரண்டு காரணங்கள். ఇవి రెండు ముఖ్యమైన For కారణాలు. some there are other reasons also. இவைகள் இல்லாமல் இன்னும் கூட சில காரணங்கள் உண்டு. తక్కిన అనేక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. Before healing, you should find out what was the reason and put it that reason, automatically healing will come. வியாதி சுகமாக்கப்படுவதற்கு முன்பாக வியாதிக்குரிய காரணத்தை கண்டுபிடித்து அதற்குரிய பரிகாரத்தை செய்தால் நீங்கள் தானாக சுகம் பெற்றுக் கொள்ளலாம். స్వస్థతను పొందడానికి ముందుగా వ్యాధికి కారణం ఏమిటన్నది కనుగొని వాటిని తొలగిస్తే స్వస్థత పొందగలరు. Now here, when Miriam became leprous,
Moses cried to the Lord. மிரியாம் குஷ்டரோகியான பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி அவன் கதறுகிறான். మిర్యాము కుష్ఠరోగిగా మారినప్పుడు మోషే ఆమె కొరకై ప్రార్థన Moses cried చేశాడు. unto the Lord, saying, heal her. மோசே கர்த்தரை Now, நோக்கி now. மோசே கர்த்தரை நோக்கி என் தேவனே அவளை இப்பொழுது குணமாக்கும் என்று கெஞ்சினான். మోషే దేవుని యొద్ద దేవా ఇప్పుడే ఆమెను బాగు చేయమన్నాడు. Now itself. இப்பொழுதே குணமாக்க வேண்டும் என்று கேட்டான். ఇప్పుడే బాగు I చేయి. beseech thee. நான் உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று నేను சொன்னான். మొరపెట్టుచున్నాను. Did God answer? தேவன் பதிலளித்தாரா? దేవుడు జవాబిచ్చారా? He did not answer now. அவன் இப்பொழுதே சுகமாக வேண்டும் என்று கேட்ட காரியத்திற்கு தேவன் பதிலளிக்கவில்லை. ఇప్పుడే బాగు చేయమన్నాడే దానికి జవాబు Who ఇవ్వలేదు. is this Lord? இந்த கர்த்தர் ఈ யார்? దేవుడు ఎవరు? Jehovah Rapha. இவர்தான் யெகோவா ரொபேகா. యెహోవా He రఫేకా. is the healer. அவர்தான் பரிகாரி. ఆయనే వైద్యుడు. He is the physician. அவர்தான் வைத்தியர். ఆయన వైద్యుడు. Now Moses is crying to the physician, Lord Jehovah. மோசே கர்த்தராகிய பரிகாரியிடத்திலே அவரை நோக்கி சுகத்திற்காய் கெஞ்சுகிறான். మోషే వైద్యుడైన దేవుని యొద్ద ప్రార్థించాడు. But God immediately did not heal her. ஆனால் இந்த வேளையில் கர்த்தர் உடனடியாக சுகமாக்கவில்லை. దేవుడైతే వెంటనే స్వస్థపరచలేదు. God said 7 days put her alone. கர்த்தர் சொன்னார் அவளை 7 நாள் புறம்பே தள்ளி வைக்க வேண்டும். 7 రోజులు ఆమెను పాలెమునకు బయటకు ఉంచాం. The 50 Miriam was shut out from the camp 7 days. 15ஆம் வசனத்திலே அவள் 7 நாள் பாளையத்திற்கு புறம்பே விலக்கப்பட்டிருந்தாள். 15వ వాక్యములో ఆమె 7 దినములు పాలెమునకు వెలుపటుండెను. After 7 days she was healed. 7 நாட்களுக்கு பின்பு அவள் சுகமானாள். 7 దినములకు తరువాత స్వస్థత పొందింది. So why these 7 days given? ஏன் இந்த 7 நாள் அவள் விலக்கப்பட்டிருந்தாள்? 7 దినములు ఎందుకు బయట ఉంది? That immediately that healing took place, he never repented for her faults or sin. உடனடியாக அவளுக்கு சுகம் கிடைத்திருக்கும் என்றால் அவள் செய்த பாவத்திற்காக அவள் உண்மையாக மனஸ்தாபப்பட்டிருக்க மாட்டாள். వెంటనే బాగుపడి ఉంటే ఆమె తన కొరతల కొరకై పశ్చాత్తాపడి ఉండదు. What 11th verse says, 11ஆம் வசனத்தில் என்ன பார்க்கிறோம்? 11వ వాక్యం ఏం చెబుతున్నది? lay not the sin upon us. அவளுடைய இந்த பாவத்தை அவள் மேல் சுமத்தாமல் இரும். ఆమె పాపమును ఆమె మీద మోపకము. We have done foolishly. நாங்கள் புத்தீனமாய் செய்தோம். అవివేకముగా చేసి ఉన్నాము. We have sinned. நாங்கள் பாவம் செய்தோம். పాపం చేశాము. Three verses. இந்த 3 வசனங்கள் நாம் அதை பார்க்கிறோம். ఈ 3 పదాలు చూడండి. Sin, பாவம் செய்தோம், పాపం, foolishness, புத்தீனமாய் செய்தோம், బుద్ధిహీనత, sinned. பாவம். పాపం. So therefore God said, until she repent and sanctify her, let me remain there. ஆனபடியால் கர்த்தர் சொல்கிறார் அவள் தன்னுடைய பாவத்தை உணர்ந்து தன்னை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளும் வரையிலும் அவள் விலக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். దేవుడు చెప్పాడు ఆమె తన కొరతలను గ్రహించి పరిశుద్ధపరచుకునే వరకు బయటే ఉండాలి. Is there any cure of leprosy by medicine? மருந்தினாலே குஷ்டரோகம் சுகமாக்கக்கூடியதான ஒரு வழி இருக்கிறதா? మందు వలన కుష్ఠరోగం బాగుపడే ఏదైనా వైద్యం ఉందా? Still there is no medicine. இன்னும் அது எதற்கு மருந்து இல்லை. ఇంతవరకు మందు లేదు. Yesterday coming I see a board. நேற்று நான் வருகிற வழியிலே ஒரு அறிவிப்பு பலகையை பார்த்தேன். నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక అబ్బాయిని చూశాను. There is a writing, no medicine for AIDS. எய்ட்ஸ் என்ற வியாதிக்கு மருந்து இல்லை என்று அதில் எழுதியிருந்தது. ఎయిడ్స్ అనే వ్యాధికి మందే లేదని So ఒక బోర్డు now చూశాను. sickness is coming, for that there is no medicine. இந்த நாட்களில் வியாதிகள் புதியதாக வருகின்றன, ஆனால் அதை பரிகரிக்கக்கூடிய மருந்துகள் இல்லை. ఈ దినాల్లో వ్యాధులు కొత్తగా వస్తున్నాయి, వాటిని బాగు చేయడానికి మందులు లేవు. But we can present you many people, those who are healed from AIDS and even leprosy. ஆனால் இந்த எய்ட்ஸ் வியாதியிலிருந்தும் குஷ்டரோகத்திலிருந்தும் சுகமாக்கப்பட்ட அநேகரை நாங்கள் உங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்த முடியும். ఎయిడ్స్ వ్యాధిలో నుండి కుష్ఠరోగంలో నుండి స్వస్థతను పొందిన వారు అనేకులు మన మధ్య ఉన్నారు. Lord Jehovah Rapha. யெகோவா ரொபேகாவாகிய கர்த்தர் பரிகாரியாயிருக்கிறார். యెహోవా రఫేకా దేవుడే మన వైద్యుడు. So until and unless you won't believe and practice this life, we have not come to that in that glorious resurrection. இந்த உபதேசத்தை நாம் அறிந்து அதை விசுவாசித்து நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் பயிற்சி செய்தால் ஒழிய மகிமையான அந்த உயிர்த்தெழுதலுக்கு நாம் ஆயத்தமாக முடியாது. ఈ ఉపదేశములను మనం గ్రహించి అభ్యసిస్తేనే తప్ప మహిమకరమైన పునరుద్ధానమునకు సిద్ధపడలేము. There are so many things can teach. இதை போல நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய அநேக காரியங்கள், போதிக்க வேண்டிய அநேக காரியங்கள் உண்டு. ఈ విధముగా మనం అభ్యసించవలసిన కార్యాలు ఉన్నాయి. You see now Ezekiel.
எசேக்கியாவின் விஷயத்தை கவனியுங்கள். హిజ్కియా He కార్యాన్ని was చూడండి. also a low period king. அவனும் கூட Low period king. அவனும் நியாயப்பிரமாண காலத்தில் இருந்த ஒரு ராஜா. ఆయన కూడా ధర్మశాస్త్రపు కాలంలోని ఒక రాజు. So how he was healed? அவன் எப்படி சுகமாக்கப்பட்டான்? ఎట్లాగా బాగుపడ్డాడు? David was healed. King David was healed. தாவீதும் கூட சுகமாக்கப்பட்டிருக்கிறான். దావీదు రాజు కూడా స్వస్థత You పొందాడు. see how Naaman was healed from leprosy. நாகமான் குஷ்டரோகத்திலிருந்து எப்படி சுகமாக்கப்பட்டான் என்று பாருங்கள். నయమోను కుష్ఠరోగముల నుండి బాగుపడ్డాడు. The spirit of obedience came in his life. He was obeyed, he healed. கீழ்ப்படிதலின் ஆவி அவனுக்குள் பிரவேசித்த மாத்திரத்திலே அவன் சுகமடைந்தான். విధేయత ఆత్మ ప్రవేశించినప్పుడు స్వస్థత కలిగింది. So he was a captain of the host. அவன் ஒரு சேனையின் தலைவனாய் இருந்தான். ఆయన సైన్యాలకు అధిపతి. When prophets said go and dip in Jordan, தீர்க்கதரிசி நீர் போய் யோர்தானில் முழுக வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது ప్రవక్త యోర్దానులో మునగమని his చెప్పినప్పుడు spirit of pride did not help him to humble and obey. அவனுடைய பெருமையின் ஆவி அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி அவனுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. గర్వపు ఆత్మ ఆ మాటకు లోబట్టడానికి చోటు ఇవ్వలేదు. But immediately what he has answered, ஆனால் அவன் என்ன சொல்றான்? ఏం చెప్పాడు? is there any better river in my land? என்னுடைய Abana and Parpara. அப்பனா இந்த பர்பா ஆகிய இந்த நதிகள் என்னுடைய தேசத்தை பார்க்கலும் மேன்மையான நதிகள் இருக்கின்றன. నా దేశములో దీనికంటే శ్రేష్టమైన నదులు ఉన్నాయి. So why should I want to dip in this Jordan? அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் ஏன் வந்து இந்த யோர்தான் நதியிலே முழுகி ஸ்நானம் பெற வேண்டும்? నేనెందుకు ఈ యోర్దాను నదిలో స్నానం చేయాలి? I can go and dip in Abana and Parpara, better river. நான் ஆப்னா பர்பர் ஆகிய என்னுடைய தேசத்தில் இருக்கிற அந்த நல்ல நதிகளிலே போய் நான் ஸ்நானம் பெற்றுக் నా கொள்வேன். దేశంలో ఉన్న అబానా నదిలో నేను స్నానం చేయదునే. So I think how many times he might have dipped in that river. இப்படி எத்தனை முறை இந்த நதியிலே மூழ்கி இருந்திருப்பீர்களோ தெரியாது. ఎన్నో సార్లు ఈ నదిలో మునిగి ఉన్నాను. But when the truth came to him for his healing, he said, Abana and Parpara is my land. ஆனால் சத்தியமானது அவனிடத்தில் வரும்பொழுது அவன் சொல்லுகிறான், என்னுடைய தேசத்திலே மேன்மையான ஆப்னா பர்வர் ஆகிய நதிகள் உள்ளன என்று சொல்கிறான். సత్యము ఆయన ఎద్దుకు వచ్చినప్పుడు నా దేశములో అబానా అనే నది ఉన్నదంటున్నాడు. Also when truth come to you, you are boasting about your, we have no religion, we have not others, we have not such things. இதை போலவே சத்தியம் உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்களும் கூட எங்களுக்கு மார்க்கம் இல்லையா, எங்களுக்கு மற்ற ஆட்கள் இல்லையா, வேறு முகாந்திரங்கள் இல்லையா என்று மேன்மை பாராட்டுகிறீர்கள். ఇదే విధముగా సత్యము మీ ఎద్దుకు వచ్చినప్పుడు నాకు మతం లేదా, నాకు సంఘం లేదని అతిశయించు ఉన్నారు. Our church is old church, we have got preached. எங்களுடைய சபை பழைய சபை, எங்களுக்கு நல்ல ஆசாரியர்கள் பாதிரியார்கள் இருக்கிறார்கள். మాది ఒక పాత సంఘం, పాదిరీలు ఉన్నారు. But you have everything Abana, but still you are remaining as a leper. உங்களுக்கு இவைகள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட இன்னும் குஷ்டரோகியாக தானே இருக்கிறீர்கள். మీకు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ఇంకా కుష్ఠరోగులతోనే కదా ఉన్నారు. Go to Gilead. ஆனபடியினால் கீலேயாத்திற்கு செல்லுங்கள். కాబట్టి గిలాదుకు వెళ్ళండి. நீங்கள் கிலேயாத்திற்கு வாருங்கள். గిలాదుకు రండి. In Gilead only you can see the visitant Lord Jehovah Rapheka. இந்த கிலேயாத்தில் தான் ஜெகோவா ரஃபேக்கா என்கிற பரிகாரி இருக்கிறார். గిలాదులోనే యెహోవా రఫేక్ అనే వైద్యుడు ఉన్నాడు. Therefore you repent and turn and take baptism and come to Gilead and receive Holy Spirit and come to Gilead. ஆனபடியினால் நீங்கள் மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் பெற்று பரிசுத்த ஆவியை பெற்று கீலேயாத்திற்கு வாருங்கள். కాబట్టి మీరు మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకొని గిలాదుకు రండి. You come there and experience this divine healing and health in your body. நீங்கள் இந்த அனுபவத்திலே வந்து தெய்வீக சுகத்தினுடைய உபதேசத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் உங்களுடைய சரீரத்திலே அனுபவியுங்கள். మీరు ఈ అనుభవంలోకి వచ్చి దైవిక స్వస్థతను ఆరోగ్యమును మీ శరీరములో అనుభవించండి. So when we come to the conscience period, நாம் மனசாட்சி காலத்தை கவனித்தோம். మనసాక్షి కాలములో and so the law period. நான் நியாயப்பிரமாண காலத்தின் சம்பவங்களை காண்பித்தேன். Now when we come to the grace period, நாம் கிருபையின் காலத்தில் கவனித்தால் కృపా కాలానికి వస్తే this Jehovah Rapheka, who is Jesus Christ, ஜெகோவா ரஃபேக்கா என்கிறதான அந்த இயேசு கிறிஸ்து, యెహోవా రఫేక్ అనే యేసుక్రీస్తు from where he has come? அவர் எங்கே இருந்து வந்தார்? ఆయన ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు? He has come from Zion as a deliverer. சியோனிலிருந்து மீட்கிறவராக அவர் வந்தார். సియోనులో నుండి విడుదల చేయవాడుగా వచ్చాడు. Who was in Zion, he came as a deliverer or as a physician. சியோனில் இருந்தவர் மீட்கிறவராக வைத்தியராக அவர் வந்தார். సియోనులో ఉన్నవాడు
వైద్యుడుగాను విడుదల చేయవాడుగా వచ్చాడు. When he started his ministry, ஆகவே அவர் தம்முடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்த நாட்களில் ఆయన సేవను ప్రారంభించినప్పుడు he started preaching and healing. அவர் உபதேசம் போதிக்கிறதிலும் சுகமாக்குகிறதிலும் தம்முடைய ஊழியங்களை தொடர்ந்தார். ఆయన ప్రసంగించుటకును స్వస్థపరచుటకును ప్రారంభించారు. Now we see in the book of Matthew 4th chapter. மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம், మత్తయి 4వ అధ్యాయం, Matthew 4th chapter, verse 23 and 24 read. 23ஆம் 24ஆம் வசனங்கள். 23, 24 వాక్యములు. பின்பு இயேசு கலிலேயா எங்கும் சுற்றி நடந்து அவருடைய ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களை நீக்கி சுத்தமாக்கினார். அவருடைய கீர்த்தி சீரியா எங்கும் பிரசித்தமாயிற்று. அப்பொழுது பலவித வியாதிகளையும் வேதனைகளும் அடைந்திருந்த சகல பிணியாளிகளையும் பிசாசு பிடித்தவர்களையும் சந்திர ரோகிகளையும் திமிர்வாதக்காரரையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். அவர்களை சுத்தமாக்கினார். And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. He healed them. அவர்களை அவர் சுத்தமாக்கினார். ఆయన వారిని స్వస్థపరిచెను. Here we see two things. இங்கே இரண்டு காரியங்களை நாம் காண்கிறோம். రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి. Teaching and preaching gospel. அவர் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து சுகமளித்தார். ఆయన రాజ్యపు సువార్తను ప్రకటించి స్వస్థపరిచాడు. Teaching to the people. அவர் ஜனங்களுக்கு பிரசங்கித்தார். ప్రజలకు బోధించాడు. By teaching bring the faith in the people. அவர்களுக்கு பிரசங்கித்தது மூலமாக ஜனங்களுக்குள்ளே விசுவாசத்தை உண்டாக்கினார். బోధించటం మూలముగా జనుల్లోకి విశ్వాసమును కలుగు చేశాడు. Without preaching how can we believe? விசுவாசம் இல்லாமல் பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாமல் எப்படி விசுவாசிக்க முடியும்? ప్రసంగించబడకపోతే విశ్వాసం ఎట్లు కలుగును? எப்படி விசுவாசம் வரும்? విశ్వాసము ఎట్లు కలుగును? By hearing. விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும். వినుట వలన విశ్వాసం. Hearing by the word of God. கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும். దేవుని వాక్యాన్ని వినటం వలన. Where did God dwell? இந்த தேவன் எங்கே வாசம் దేవుడు பண்ணுகிறார்? ఎక్కడ వసిస్తున్నాడు? சீயோனில். సీయోనులో. So God who dwelleth in Zion comes the word of God, law of God. இங்கே சீயோனில் வாசமாயிருக்கிற தேவனிடத்திலிருந்து தேவனுடைய வசனம், தேவனுடைய வார்த்தை வருகிறது. సీయోనులో వసించే దేవుని నుండి దేవుని యొక్క వాక్యం అనే ప్రమాణం వస్తుంది. The word of God brings faith. அந்த தேவனுடைய வசனமானது விசுவாசத்தை உண்டாக்குகிறது. ఆ దేవుని వాక్యము విశ్వాసమును కలుగు చేయుచున్నది. By the word of God you should receive faith. ஆனபடியால் தான் தேவனுடைய வசனத்தினாலே நீங்கள் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். దేవుని వాక్యం వలన విశ్వాసమును పొందవలెను. So Romans 10 chapter we read. ரோமர் 10ஆம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் படித்தால் రోమా 10 that word of faith which we preach is not in heaven, it is in your mouth. நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறதான இந்த விசுவாசத்தின் வார்த்தை வானத்திற்கு போக வேண்டாம், அது உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறது. మేము ప్రకటించే విశ్వాసము వాక్యములో పరలోకములో కాదు, మన నోటయే ఉన్నవి. Word of faith. விசுவாசத்தின் வார்த்தை. విశ్వాసపు వాక్కులు. So to practice this divine healing, இதை நாம் பயிற்சி செய்து தெய்வீக சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். మనం వీటిని అభ్యసించి దైవీ స్వస్థతను పొందాలి. இதை இந்த தெய்வீக சுகத்தை நாம் பயிற்சி செய்யும்படியாக word of faith is essential. விசுவாசத்தின் வார்த்தை நமக்கு அவசியம். విశ్వాసపు వాక్కులు That's why అవసరం. we preach the word of faith. ஆகவே தான் விசுவாசத்தின் வார்த்தையை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறோம். కాబట్టి విశ్వాసపు వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నాం. Then all those who are anointed, அபிஷேகம் பரிசுத்தான அபிஷேகம் பெற்ற எல்லாரும், అభిషేకం పొందిన in వారందరూ, them there is another aspect of spirit. அவர்களுக்குள்ளே வேறொரு ஆவியின் அம்சம் உண்டு. వారిలో ఇంకొక అంశం ఉంది. What is that spirit? அந்த ஆவி என்ன? ఆత్మ ఏంటి? That is the spirit of faith. அதுதான் விசுவாசத்தின் ஆவி என்று சொல்லுவது. విశ్వాసపు ఆత్మ. That's what St. Paul says, we believe and speak, I believe that you have the spirit of faith. நாங்கள் விசுவாசத்தபடி நாங்கள் பேசுகிறோம், ஏனென்றால் நாங்கள் விசுவாசத்தின் ஆவியை உடையவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று பவுல் சொல்கிறார். మేము విశ్వాసం ఆత్మ గలవారమై నమ్మి ఉన్నాము కాబట్టే మాట్లాడుతున్నాం. Our spirit of faith exercise. ஆனபடியால் விசுவாசத்தின் ஆவியினாலே பயிற்சி செய்ய வேண்டும். విశ్వాసపు ఆత్మను అభ్యసించాలి. Don't use the word of unbelief. அவிசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை ஒருபோதும் உபயோகப்படுத்த வேண்டாம். అవిశ్వాసపు వాక్కులు ఉపయోగించొద్దు. We see multitude of hundreds of healings took place
in the Jesus time and apostles time. இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்திலும் அப்போஸ்தலர்கள் காலத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான சுகமாக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் நடந்ததை நாம் வேதத்தில் యేసు காணலாம். కాలములో అపోస్తలుల కాలములో వందల కొలది స్వస్థతలు కలిగి ఉన్నవి. Still he is doing. இன்னும் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ఇంకనూ ఆయన చేస్తూనే He is ఉన్నాడు. the Lord Jehovah Rapha. ஏனென்றால் அவர்தான் யெகோவா ரொபேக்கா. ఎందుకంటే ఆయనే యెహోవా He రఫేకా. dwells in Zion. அவர் சியோனில் வாசம் பண்ணுகிறார். సియోనులో ఆయన వసిస్తున్నాడు. Jesus went into heaven, Zion as a cornerstone. இயேசு கிறிஸ்து சியோனிலே மூலைக்கல்லாய் போய் சேர்ந்திருக்கிறார். యేసు సియోనులో మూలరాయిగా ఉన్నాడు. There are many things to say. அநேக காரியங்கள் சொல்ல உண்டு. అనేక కార్యాలు Now I ఉన్నాయి. am going to give you certain points why we should stand for divine healing. நாம் ஏன் தெய்வீக சுக சத்தியத்திற்காக நிற்க வேண்டும் என்ற அவசியத்துக்குரிய சில விஷயங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். మనము ఎందుకొరకు దైవిక స్వస్థత కొరకు నిలవాలో కొన్ని కార్యాలు That చెప్తాను. you can study yourselves. நாம் அதை நீங்களே அதன் பின்பு அவைகளை தொடர்ந்து நீங்கள் படித்து தியானித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். మీరు వాటిని ధ్యానించండి. Or the coming days you can hear. அல்லது நீங்கள் வருகிற நாட்களில் நீங்கள் கேள்விப்படலாம். మరుసటి రోజుల్లో మీరు వాటిని Why వినొచ్చు. we should stand for divine healing. நாம் ஏன் தெய்வீக சுக சத்தியத்திற்காக நிற்க வேண்டும்? మనం ఎందుకు దైవిక స్వస్థతకై నిలవాలి? So for the glorious appearing of our Lord Jesus Christ, our body should be transformed. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலில் நம்முடைய சரீரம் மறுரூபமாக்கப்படும்படியாக நாம் நிற்க வேண்டும். ప్రభు యొక్క మహిమకరమైన ప్రత్యక్షత కొరకై మన శరీరము రూపాంతరం There are పొందాలి. many points. அதற்கு பல விஷயங்கள் உண்டு. ఎన్నో అంశాలు I ఉన్నాయి. give you some important points. நான் சில முக்கியமான விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். ముఖ్యమైన కార్యాలు చెప్తాను. Then I will stop it. அதோடு நான் நிறுத்துகிறேன். వాటితో ఆఫ్ I am not చేస్తాను. going to explain now. நான் அதை விவரிக்க போவதில்லை. వివరించట్లేదు. One point. முதலாவது விஷயம், ఒక కార్యం It is a promise of the Lord. இது தேவன் நமக்கு தந்த ஒரு வாக்குத்தத்தமாகும். అది దేవుడు మనకిచ్చిన వాగ్దానం. Divine healing is the promise of God. தெய்வீக சுகம் தேவன் நமக்கு தந்த ஒரு வாக்குத்தத்தம். దైవిక స్వస్థత దేవుడు మనకిచ్చిన వాగ్దానం. Exodus 15:26. அதை யாத்திராகும் 15ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே காண்கிறோம். నిర్గమకాండం 15:26. The Lord that healeth thee. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. Second point. இரண்டாவதாக, రెండోది It is a covenant of God. இது தேவனுடைய ஒரு உடன்படிக்கையாகும். దేవుని యొక్క నిబంధన ఇది. No, it is a covenant. இது ஒரு உடன்படிக்கை. నిబంధన A covenant with his people. இது தேவன் அவருடைய ஜனங்களோடு செய்த உடன்படிக்கை. ఆయన జనులతో చేసిన నిబంధన. Exodus 15 chapter verse 25. யாத்திராகும் 15ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்திலே இதை நாம் காண்கிறோம். నిర్గమకాండం 15:25. It is a commandment of Jesus Christ. மாத்திரமல்ல, இது இயேசு Third point. மூன்றாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கட்டளையாக இது இருக்கிறது. మూడవదిగా యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆజ్ఞ ఇది. Matthew 28 chapter 20th verse. மத்தேயு சுவிசேஷம் 28ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். మత్తయి 28:20. Whatever I teach you, you go and preach. நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த போதித்த யாவற்றையும் நீங்கள் போய் அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். నేను మీకు బోధించిన వాటన్నిటిని ఇతరులకు ప్రకటించండి. So he taught them divine healing. அவர்களுக்கு தெய்வீக சுகத்தை பற்றியும் இயேசு போதித்திருந்தார். వారికి యేసు దైవిక స్వస్థతను బోధించాడు. And not only that, they also did these miracles and wonders and healing. அது மாத்திரமல்லாமல் அவர்களும் கூட இந்த சுகமாக கூடியதான காரியங்களை எல்லாம் நடப்பித்திருந்தார்கள். వారు కూడా స్వస్థత పరిచే కార్యాలను చేశారు. Fourth thing, நான்காவதாக, నాలుగవది that is the will of God. இது தேவனுடைய சித்தமாகும். అది దేవుని చిత్తము. Healing is the will of God. சுகமாகுதல் தேவ சித்தமாகும். స్వస్థత అనేది దేవుని Those who చిత్తం. call me Lord, Lord, you cannot enter the kingdom of God. Those who do the will of Father. என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்கிறார்கள், பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது. ஆனால் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தம் செய்பவர்களோ அதில் பிரவேசிக்க முடியும் என்று இயேசு ప్రభువా சொன்னார். ప్రభువా నన్ను పిలుచువాడు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించుడు. దేవుని చిత్తం చేయవాడే Healing is ప్రవేశించుడు. the will of Father. சுகமாகுதல் பிதாவினுடைய சித்தமாகும். స్వస్థత అనేది దేవుని చిత్తం. So that's why we heard the first day also that is that point. ஆனபடினால் தான் முதலாம் நாளில் கூட இந்த விஷயத்தை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டோம். మొదటి దినమందే ఈ విషయాన్ని ధ్యానించాము. Matthew 8:2 and Mark 1:40 and 41. மத்தேயு சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம், மார்க்கு சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் 41ஆம் வசனம். మత్తయి 8:1, మార్కు 1:42-43. Healing and health is a blessings of God. சுகமாகுதலும் ஆரோக்கியமும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களாகும். ఆరోగ్యము స్వస్థత అన్నది దేవుని ఆశీర్వాదములు. Deuteronomy chapter 28.
உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம். ద్వితీయోపదేశ కాండము 28వ అధ్యాయం. Next point. இது அடுத்த விஷயமாகும். తరువాత విషయం, Healing is the bread of the children of God. சுகமாகுதல் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய அப்பமா இருக்கிறது. స్వస్థత అనేది దేవుని బిడ్డల యొక్క ఆహారం అయి ఉన్నది. It is the bread of the children of God. இது தேவனுடைய பிள்ளைகளின் அப்பமா இருக்கிறது. దేవుని బిడ్డల ఆహారం ఇది. You know, bread is very essential for the physical growth. நம்முடைய சரீர வளர்ச்சிக்கு ஆகாரம் அப்பம் மிகவும் அவசியம் என்று நாம் அறிவோம். శరీర వృద్ధికి అభివృద్ధికి ఆహారం అవసరం. So is the healing is the divine healing is the bread of the children of God. How it is important. அப்படி என்றால் தெய்வீக சுகமாகிய தேவனுடைய பிள்ளைகளின் அப்பம் என்று சொல்லப்படுவது அவருடைய சுகத்திற்கு எவ்வளவு அவசியமா இருக்கிறது. అట్లయితే దైవిక స్వస్థత దేవుని బిడ్డల యొక్క ఆహారం అంటే దేవుని పిల్లలకు ప్రాముఖ్యమైనది. Matthew 15:26. இதை மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே காண்கிறோம். 15:26. And next point. அடுத்தபடியாக తరువాతది, So it should be operated or worked through one who believes. இந்த காரியமானது விசுவாசிக்கிற ஒருவர் மூலமாக கிரியை செய்ய வேண்டும். ఈ కార్యము విశ్వసించే వాని మూలముగా జరగాలి. What Jesus said in Mark 16:16. மார்க்கு சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? మార్కు 16 వాక్యములో, He who believes through them healings will take place. விசுவாசிக்கிறவர்களாலே சுகமாகுதல் நடக்கும். విశ్వసించు వారి మూలముగా స్వస్థతలు కలుగుతాయి. If you are a believer, through you this ministry should take place. நீங்கள் விசுவாசிக்கிற ஒருவராய் இருந்தால் உங்கள் மூலமாக இந்த ஆவி கிரியை செய்யும். మీరు విశ్వసించే వారైతే మీ మూలముగా ఇవి జరుగుతాయి. Next point. அடுத்த விஷயம், తరువాతే, This is the gifts of Holy Spirit which given to the church for the perfection. பரிசுத்த ஆவியானவர் பூரணத்திற்காக சபைக்கு கொடுத்ததான வரங்களில் இது ஒன்றாய் இருக்கிறது. సంఘము యొక్క సంపూర్ణత కొరకై పరిశుద్ధాత్ముడిచ్చిన వరాల్లో ఇదొకటి. 9 gifts out of 1 is healing, divine healing. பரிசுத்த ஆவியானவர் 9 வரங்கள் தந்திருக்கிறார். அவைகளில் ஒன்று சுகமாகுதல். 9 వరాల్లో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరాల్లో స్వస్థత ఒకటే. Therefore you come to that Gilead in charge and have these gifts or the physician. ஆனபடியால் இந்த கீலேயாத்தை தேடி நீங்கள் வந்தால் இங்கே பிசின் தைலமும் வைத்தியரும் உண்டு. இந்த சுகமாகும் வரத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். కాబట్టి గిలయాదు అనే సంఘములోనికి వచ్చినప్పుడు వైద్యుడిని ఈ యొక్క ఔషధాన్ని పొందగలరు. So 1 Corinthians 12 chapter 28th verse. இதை முதலாம் கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 1st verse is 12:8 to 10. முதலாவது நான் சொன்னதான இந்த ஆவிக்குரிய வரங்களில் ஒன்று என்று சொல்வது முதலாம் கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் முதல் 10ஆம் வசனம் முடிய உள்ள வசனங்களில் உள்ளது. మొదటి కొరింథీ 12వ అధ్యాయం 8 నుండి 10 వాక్యముల వరకు. 28th verse says about the ministry. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலே ஊழியங்களை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. 28వ వాక్యములో సేవలను గురించి Out వ్రాయబడింది. of 8 ministry, one is a healing ministry. சபையில் இருக்கிற 8 விதமான ஊழியங்களில் ஒன்று சுகமாகும் ஊழியம். 8 విధములైన సేవలలో ఒకటి One of స్వస్థత the వరం. gifts and one of the ministry. ஒரு ஆவிக்குரிய வரங்களில் ஒன்றும் ஊழியங்களில் ஒன்றும் சுகமாகுதலோடு சம்பந்தப்பட்டது. వరముల్లో ఒకటి, సేవలలో ఒకటి, స్వస్థతకు సంబంధమైనది. If these gifts would operate in Gilead in the church, how can the church be perfected and become glorious? இந்த கீலேயாத் ஆகிய சபையிலே இந்த வரம் கிரியை செய்யாவிட்டால் இந்த சபை எப்படி பரிபூர்ணமடைந்து அது மகிமையான உயிர்த்தெழுதலுக்கு ஆயத்தமாக முடியும்? గిలాదు అనే సంఘములో వరము క్రియ చేయకపోతే ఈ సంఘం ఏ విధముగా మహిమకరమైనదిగా మారగలదు? The last for 10 point. கடைசியாக 10வது விஷயம், that is the, as I heard the first day, that is the apostolic doctrine and the practice. நாம் முதலாம் நாளில் கேள்விப்பட்ட வண்ணமாக இது அப்போஸ்தலருடைய உபதேசமும் அவர்களுடைய செயல்முறையில் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியமா இருக்கிறது. మొదటి రోజు విధముగా ఇది అపోస్తలుల యొక్క ఉపదేశము, వారి యొక్క అనుభవంగా ఉన్నది. James 5th chapter 14 verse onwards. யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் முதல் இதை நாம் காண்கிறோம். 5వ అధ్యాయం 14వ వాక్యము నుండి. Because of these verses it revealed that one should stand for divine healing for the glorious resurrection. இந்த வசனங்களெல்லாம் நாம் நிதானித்து பார்த்தால் மகிமையான உயிர்த்தெழுதலில் ஒருவர் நிற்க வேண்டும் என்றால், காணப்பட வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக இந்த தெய்வீக சுகத்தை அவர்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். ఈ వాక్యములన్నిటిని ధ్యానిస్తే మహిమకరమైన రాకడలో ప్రత్యక్షమవ్వాలంటే ఈ దైవిక స్వస్థతను అనుభవించాలి. Let us go into Gilead. நாம் கீலேயாத்திற்கு செல்வோமாக. మనము గిలాదుకు Let us వెళ్దాం. close our eyes. நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். కళ్ళను మూసుకుందాం.
చెప్పుదాము. Gilead is mine. கிளையாத் என்னுடையது என்று எல்லாரும் உரிமை பாராட்டுங்கள். గిలాదు నాది అని హక్కుతో చెప్పండి. சுகமாகுதல் என்னுடையது என்று உரிமை பாராட்டுங்கள். నాది. Jehovah Rapheka is mine. யெகோவா ரொபேக்கா என்னுடையவன் என்று சொல்லுங்கள். యెహోవా రఫేకా నావాడు. Doctrine is mine. இந்த உபதேசம் என்னுடையது என்று ఈ சொல்லுங்கள். ఉపదేశము నాది. I cannot give it to you. நான் இதை உனக்கு தர முடியாது என்று சொல்லுங்கள். నేను నీకు ఇవ్వలేను. Tell to the devil. நீங்கள் பிசாசை பார்த்தபடி சொல்லுங்கள். సాతానుతో Tell చెప్పండి. the spirit of Antichrist. அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவியை பார்த்தபடி சொல்லுங்கள். క్రీస్తు ఆత్మతో Tell the చెప్పండి. spirit of false prophet. கள்ள தீர்க்கதரிசியின் ஆவியை பார்த்தபடி சொல்லுங்கள். అబద్ధ ప్రవక్తతో Tell చెప్పండి. the spirit of dragon. வலு சர்ப்பத்தின் ஆவியை பார்த்தபடி சொல்லுங்கள். ఘట సర్పము I ఆత్మతో cannot చెప్పండి. give my Gilead. நான் இந்த கீலேயாத்தை தர முடியாது. నేను గిలాదును ఇవ్వను. Claim it, claim it. நீங்கள் உரிமை பாராட்டுங்கள். உரிமை பாராட்டுங்கள். Healing is mine. நீங்கள் கிளையாத் என்னுடையது என்று స్వస్థత சொல்லுங்கள். నాది. It is mine, it is mine. என்னுடையது என்னுடையது என்று சொல்லுங்கள். Going on and tell. அது உங்களுடையது சொல்லுங்கள். మీరందరూ చెప్పండి. And throughout your life. நீங்கள் அப்படி உரிமை பாராட்டிக் கொண்டே இருங்கள். హక్కుతో అడగండి. Till Jesus Christ comes. இயேசு வரும் வரையிலும் உரிமை பாராட்டுங்கள். Tell Gilead is mine. கிளையாத் என்னுடையது என்று சொல்லுங்கள். Healing is mine. சுகமாகுதல் என்னுடையது. Lord is my inheritance. கர்த்தர் என்னுடைய சுதந்திரம். I cannot give it. நான் அதை தர முடியாது. I cannot tell it. நான் அதை விட முடியாது. Oh, our Jesus is coming soon. இயேசு சீக்கிரமாய் வருகிறார். యేసు త్వరగా தேவன் உங்களை రానయ్యున్నాడు. ఆశీర్వదిப்பாராக. దేవుడే మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. இதயம் நொந்து நொறு